Mātou te whātalo whātu i le paia i lau tō whaasausaunga i le nei tau awhiawhi o le sapati paia o le atua. I le au whaingalmenga paia le atua i so se whatu whai taulanga. Mai lava i maunga te tele se i o ifo i maunga iti. Lo tala whaauto i tawhai fia o le lalolangi. Ona o lo la tō walawina e tā lai le tala le lei o le mālo o le atua i le langi. Ma le ola i whāpawau. Whātalo whātu fōi i le pai o le atunu. I ona tūlanga whaalupe, a inga mala tō tama o tama fōi ma a inga. Le usonga tū mua pule, i tū au mala taua o a inga i le tai ma le waa o whonuti. Ia e whapea fōi o tātou uso i sasae, i le whainga malo tūile ma manua. Ia sua ma le vai whanua, whafo mai tūlangi, sa ole masale au mua ma upo i le launiu na sailua. O tama le manua tele, ia ma to o le whale ula. E whape fo i le tapo inga mau, iau sina sina le atunuu, i ta māma tina, lo tapo i mai mota malawa, ia ma whale ma, mota ngase. Ma lole soifua ma le langi e mai a te utau, whawhitai lau tō ta talo ma lau tō tapo inga, e manui ai whaiva le atunu. Ia whapea fo ina mātou whaatalofa. I pahaanga masani a le nei a la leo po o le polo kalama a le mauta o Samoa o vi inga o le atua i sini Australia nei. Ea i la tōlo mafuta mai ma mao i Amerika i le aitele o Seattle i la uftalenga Faleono Filipo ia malo tausi a Perenise Faleono. Ma tōtu whaatalo whatu fōi le aitele i California, i lau whionga ngasu, taurasi, si osi, ia whapea fōi le whaletua i Aroma, si ulangi, i Saako. Ma lole mafuta mai le tātou mafutanga, i le tātou Paul Kalama, i le nei lama awhiawhi. Ia ma tōtu whaatalo whatu fōi i sini Australia nei, i le tamaa le matanga luenga katoliko, i lau whionga Father Marcus Hazelman, whawhitai mo le taulanga pa ia, online, lea sa e sao noa iai, i le nei asu sa pati pa ia o le atua. Ma lo le sao noa, ma lo i le folfola, ia ma le launga ina o le upu o le atua i le nei aso. Ia mātou te whatalo whatu foi i lau whionga mana ia enga, i whapea lau whionga tāwō ma whalitua i a Lucia, ia whapea foi i lau whionga i le whalitua Karmeli, ia ma le a ingali. Whatalo whatu tō whilau ma lo whalitua i a Samoa, whapea foi le tausi i a Lise, ia whapea foi le tausala i a Elisabeta le eta timu, i le ekalesia a le finangalo pa ia i Old Mount Druitt. Whatalo whatu i le ekalesia i St. Aidan, i Rooty Hill, i la whatalenga Leo, i a Malau Tausi, i a whapea le no whalo. Whatalo whatu fo i a liurungata le tō whai le taurangi, i a Malau Tausi ma le ainga li. I la whatalenga ono fia, i a whapea fo i le tausi, i la whionga i a sura ma le ainga li. Ia mātou te whatalo whatu fōi, ia mātou pāanga masani i Samoa, i lau whionga i le ripule o le reitio Samoa, o le Koufamo, i lau whionga atanoa, ia whapea le whalitua, ia malipulenga. Ia whapea fōi na mātou whatalo whatu i lau whatalenga mulitalo, ia malitausi, o lo whai mawhonga o le tātou kampani masani, o le Titi Cell, ia mana o loa taumofie, ia malitele o whamanuianga i mauai, pe a whai le tului atu i a tātou i whafonei, ia mo o a tātou telefoni i Samoa. Ia, e whatalo whatu fo ia i lato umalawa, le mo whai ona o maua o tō swafa, ai o tō mai moa, ma whaafonga mai i le nei Polkalama, i le nei a whiawhi. O le pese le nei, e mo mori atuai, ia alofaanga, ia te o tō umalawa i le tātou amatai, i le tātou Polkalama i le nei aso. Pese le nei.
foi pese fonga malie mai le kalesia la mosa po le e whakasa mai i funga lei i le tatu watunu pele o Samoa. Ia o le awaa lo tautu waina lo fitafa fonga mai le nei a fiafi o sapati pa ia le tua o le sunga ia aionu o le mali toa ia po le tausala fo i a iringa noa sa wa inaia ia le sunga i ia Michael ia po le tofa fo ia malo le mana malama to le foa saia ia le nao le tatu insinia ia o utaftafa nei o lo mato lua tuai ma le e fionga ia to le foa o le pule fo i o le nei Paul Kanama ia a o ia fo i o le presidente o le Ecclesia Katoliko mai i Ruti Hill i St. Aiden ia o ia fo i o le autostusi o le mato matanga luenga i le puleanga fa epiko po i Palmatanei ia fatalo fa mfafilo ia tu i lau fionga i tabawa sina i lau fionga to le foa. Ya, maro verso i fuai. Leo te manatu ia o le aso nei. O le aso pa ia le atua. Ia ai whawhitai lawa e o lewa mota tu flainga ma le. O le fionga le Taitei City. Songa ia Dr. Sailele Malia le ngoi. Ia o te leo lewa lewa whaatali na maro le atunu. Ia au te manatu. Ia o lewa vai atu o lewa ata marito inga i lunga lea. Ia au te leiloa ia ma fai non tatou volo dunga lenga wa lewa sau ni mato ina. Mo ia nei. Mike. Ola. Ia matou te fatalo fatu le nganga faaloalo. Lau fionga le li fo mai o fai o malo i lau fionga le taitai. Ia o fo i o le ali sili. Ia o lau fionga fo i o le la auna fausia i lau fionga ai ono ia lau sunga foi tu le epa ia o le alo le mali o toa ia whaftai le lofa maleanga le leo le atua ua mo foi le nei lao i le nei afiafi o le sapa ia o le atua tātou tutoe wheiroa ia i lunga ngarungalu po peau foi o le ea ia ma le nei ala ata ia fio mai o matala mai a o la o fionga i le i fo mai o fai o malo i le mautau vi o mautau le atua o vi inga i nei sini Australia nei fio mai o matala mai a o la o fionga ia pa malo foi le nei ia vanoa wa un fai un tato filo ia i lunga o tena whailangi. Tai. Ora urete ana i lawa i lua samaro whainta. Tai. A walatu le tato polkalame le patalo fatfo i o samoro whapon mai. Le tato filo inga. Tai. Wala iloa i tau lau na mea. E ke ngofia mo tato poklami lana i atu munai. Mo ile le. Nano o pape mai la vatalo fatui. Langa e whai kāri ko le fo. O le memo mua o tuila e pa. Ia e kawanga whaalolongia e sosis. Awa o ia lea o le o se pali me sili lea na umi o tula i melfoi. Ia mawai longa fo i ngātuanga. Ia ai le ngata i lea. Ia sa talvou wai ia tuila e pa iaso ia fatu aufi mai pali mene. Ia le teminei ua sina ato le ao le ri. Ai ke rua tupulanga lei a le mele vet no mo fa mai ya ta wal vai aso a le sa le tua ia fa tai le tua le o ma ave fa o le mea e le fa yang ku fa alo le fa kai da mo le mo ka wa fa alo ia ko ku ia le va sa no mai ala ia o le na ma to mai mo at no poide eu tava ai foi no poide ia do to fa e di vo fa sa ko ingo la le pulen to le okele la le pulen sa pese sa pese sa ia le
le night club. Apa saya le put. O se tangata pese le tele. Ya sol telefon. Ya la ite mi ngalo ya pule ya la pule. Ele pese se Ese pese. Que le hay de piso crack. Aleo pese mato. O pese. Tao na mali. El dalam na jauh patol tu buai ya. Lok o pese. Kau paling gileo. Ole ale ai se ma pese ngai ya so langa le ya ko aman ma ko nanga le fai sa ko viki. Ko akakala de fai ungo final whakakala November, sukasi vai aso. La lesi ma pese. Sa pia whanongo i te lo pese. Ai langa le fo iai le mele o te mawa ki o te whanot whanongo ko iska. O lai when mai a jau. Mai a wangi te pese ra uri e ka pē ai ma. E manga ia le foi pesa stui kulo. Ia pe anga pese anga oia. Ai asa bolanga foi. Yo pe wa ka ape o foi pese a. Ai manga ia si fongo stui am si anga kulele foi lele. Sal mai. Manga ia nga pole mai mo akui. I se lengi ma le walofa aku foi on mamaro le tunu we lango le foi pese ya onga e kulanga ka ua pa ngar se lengi a le mo manga mo mudi ale ba fa longo koi o mo manga o finga le ba ku pese finga le e mo modi ko lo fa anga ile kamai kai denga fe fa ka konga a sa pese fa no ku a we ta ino Ngana amato pese. O pese fa fifia. Kala mula na sao. Aleo mo ngare. Ele vai ngale alfas. Ia ba lo fo. No vino de mat fa fifia fo molato. Ma allora o pese os winga go de Gaan van hier gehad. Ik kon alleen maar pesse. Ik gaan van jij maar 4 gehad dat je ook wordt salamo. Leef je 4 jaar pesse. Maar sal ola kole fo. Ko kiki ngai pe pesse mai ya foi. Ya fia mem la udi. Sau foi sala foi pesse ko me. Ya ma ngai ya le sia ka ko me. Dia. Lau ke de mo fai me le fai. Ora udi. Al me trata te pesse. Mo ile le. Ya la udi. Sa pesse foi dan fai. Ya, al ke mirani. Oke de lo pe lo case. Kala po sutlele nga pesse mele o é manjofo. Ele não falou disso foi bem lá, bem mais. Ele não era lá, é colua ao peixe de tela da tua. Ele uma para tratar com Saul malo lá. Eu acho que me dá gato, olha o peixe nem olha tua. É colua ao peixe. Ona la te no mo ma fo fa. Ona la foi pesena por a foi pese por todo lugar. E mangues. Le no ifo pese il vadao. Na fa na volta to mas tem mo moale. Fa to au mai ai au foi pese il la. Voglio divinga in tua in mea pitonu o le fianga le angelo le la ya me se foi la to online no fa facilitar o milion causa o ya come va io di là online fa calcari ele tem whanau mai ar me si anga ke kakalanga ki e o el proteso ele tem na mali wai
ia mangalo malo sala tu ai lem fai nga u pale aku ska kan sala ele lange mo to foi nga kulise loka ko ku mangeru leo te was el pates no vena la eu ia kama eva mo se ma arona ko inga ia o Jacopo mai sako le ia mesesi pakakali umai il no fona fatata se io temi e tala i fai to ala ena o tonu le o singa taula ngal tatom sia o madiu ala ia o madiu i lo sa tau me sa sanga ia ka ku manat mo ina le al kawe la vetese la na pese nga ko lua sufulu yang to resultas la fa io o le mamo ya meya le na ave ye fa wale mama ja menan fa na wanda to adi faon ela no tolo na me ela no foi meia isolai mo ya ile wate suga wate sugalo mo tamilo ai mo va mai ele tele no fanga sa ole ta o mai tu so ya me shalu mai na sorak na tolo tele so volta to ni na alu tamilo ya ele sami vo ile kalile ai mo fie on sota ya tu le no ai fa ya va se oi fe mo fie se wala e mo nga tele ya le tu na ma ko kula lu mo le ba ya ti chu ko le sa pa ya ile la unga ai su le o mai tu se mateo la tutu no ai me tomo ale na tutu eta tu ma malu na ana lau le mai la wale mo ta tu le mai le makayo ho le ta pu lima malo ma fit la ku mo kilo aga ilalo ele mawala le san ele se de bauru hotel kilo kula ele tu siko la auto mai ya tum monga kilpoa ele tau saulo ma foti mai malafana ele mau mai le motasi na ave monga kilpoa le ana vole sa yen de la tu vole na ye saulo samo iai se amese tala polale tula ngol tau e aso atea le fiato e so e wa man to vo mo faso ki saulo ia le tele o perfetto asa makaulai ko asa ngal kasine ela na iai mana o se jo mai na o Samuel se siri e polale e tu la sa o nele la so tao vuole se perfetto e siri ya wa makwa imosia le ya la ko ku melo sa bueno ma ta melo wa fare la malo no kapene na so tao o ta matasi ma o e mala fana u pelo ya que lo hago ma voi per no por lo sa e como ngai io ni nai a bo i pangu e mo tu spaia wa ka ko e pangu maka ko be lo ka ko di sa o lo fa ole mele kau fai a koe fa mkalanga ia futiano o lenga kau su ese a finga se kari no al Pacifica e ma ko anga va ar kama e ko finga wa devo misim ka ko ka ngat
A whaalongo ku ngai e saunga a le i fo mai o whai o mano. O le mako sole longo winga o le sa feo su whai o kuroula wa. Sa whai walua ia i o ia kai kai i me ia ngā whai feo ia Yesu. I ele o mai o longo winga. O kasi ngai sa ngako o le whai walua i lalo. Ngā pawambe tia, ia, saunga mai. Saunga mai. Wala ka lo whalong mai mea. Jo me whalong o mame o kalawako. Ia, o le la kako wor kako kokala. Ai, singa mea ne ke manga kua le ke saunga. A whai pese lau ki lupi me lau teo lafa. O le melo ke fia kalawako. Pe ia la ngā pangka, whinga le se le ku kamkau o Yesu lo i le keimi ngai a le ka loka umba ia fa pe Yesu o la ka fa kasi par kasi ya no ngo winga la laki paukanga avatar o ka masalo o la fe pul ko dio paukanga ele na tawa na te lo tawa ya ole to wet pangta ale tal sangal pangtal salo tengah se afami mungkin faya mo ini al afami mungkin talo ya Yesu mo long winga nga kursu se kong ai lima se kong ya korkat rata fatasi mo il plantation afsota ila le talo lea male upo Yesu le mai Mateo atu talo ona fatele on talo ia uru fale ila fiafe lo ningo le potu on fatele on tu talo ama mai lo le kaloreri fa lava enga nae mai lava na o le vanga pitus oye ele tawa uma o le vanga tawa tele motato o le fatte mai le fa manga lo mai amatu sala te o amatu fa manga ba perché le io meglio che macau con wa o e misale Niskia Congo, Missa Holy Special, Nella o mai il fatto 8, il fatto 8 Gesù. Ia il Matteo. Anche che lui che tornai moluso. Nella è lo si tavola fatta qui il papà mai fatto al tavola. Era falle brus. Moille. Alle tula e tawel mene. Kene yo ka ngalo. Ele makau. Ita. Longo wenga polale ki kele o ka langa. Yo masangi kako. Lau mai ka langa. Fia. Ya, ala vuela ve, ele si ele si azionale a fai lautama awan ilo lim tong tau le me fai lim tong val mania awan dia se pu ilumba inga ilo e ngaka ke lio la kabla al mele utu wala ya se falsale ili pu ya sa nal tu mai la le mela le na matai le ta tu tala enga ole ele akose se minuto la novenga pena ole tol su se konen foi el talo ale panta a tali Yesu kali Yesu le si lima se konen uma era lango o pala ole upula Yesu ia fatel to talo ona
e lea nganga umia ko karo o le vanga silfia lo chamala mo ile nei ala la no fa ya tu media o le no o que yo lo que alu ya o que mo wala la fa ya kalo o ko mo ko mo o ko ala o la fa ya ka e que no fala mo ma fa ai fa pe fen mena fa mai o ko ya nga irola e o lo wa o tau ele te talo pito siri o pu de la rolangi a toa ele a ko le se ko nge morka ale tele yo fe aule o mai ele o nga langan ka pu o rua o lo winga ele me a toa e siri yo nga ele upu ele talo le no e mawai leo le fa vau malua mafuta e pemre tu ke sili ai ka lima mingo ke mai kalo uma tawa o le siku nga kalo fa melska pawa me te faia na fa pena le rie fa tai e lo fa mai a ja ta mai te mil nei amene ya ko suli mingo ke ko fa se kalo ko suli ko fa se kalo nga fa kaya ya le tua mai ma po fo le ja amene nga oya mo le si mele tupu ele si mele tupu o que ngo fo pe mo fa nga o wa mana ya mari ele si mele tupu o le si era nga kalo ele kalo nga le kalo se fa lo mai ya o lo o kala nga ka po ko le kalo algo fa ka loco olha você lá o fa vão fora lá ele é tudo tá algo todo está ele pela le al pancalha nga ole que não a fazer então vou lá não é a coisa suce como se suce como o calo ali se lima se como morca Gana tatia na mea. Ya. Ali ko le fo. Wa ma lo ya tai si. Malo. Fa inga kau. Malo le. Ya na ke le manga o ka ke adu sem le le. Ya sa nganga mali e lo fionga le di fo ma yo fa yo malo. Ya o ku ko le fo e fa nga solo ka ko proclama ma. Songa tu le. Lo me mo lo fo ma. Al forma io il verbo di poco, sa qua ga ali. Sa le fai ka kwa makanga le fai da. Ya le ya ba nga la va le fa funga nga ma do se ta to no. Ya le do le mo. E upu fa sa mo fa pe wi tele ki munga ma wanga de mangaro san. Fa kai le tua pe na sa no le sunga te sili. Di mami minuta mai faftai de tua ya tele yo na fesili o manta pena mole wa le no lu le ta fanga yo fanga uma le fefe ngai ya awa lava la shopping singi wa va yaso le ngai kale mai de na peka ko ule atu ka vale ole se yo mele mana o te fesili atuai le va na mo se temi o lea ua moa whamatalanga whasala atua, o lea ua whina le whamaroro se tasi o tamaitai, whina le sa whapea sa pule le tanga venga o tinama tamaitai. Ia, o lea whianga whaia awhamsanga tulau. Ia, o le mena le ua tupu nei. Whina le whina le o le tūlanga le ua tupu nei fsue fisili. O no le tau savali le na alu I mulinu. O savali o le while mu. Sa awai e tina lea. Ya, alena na to savali. E fata taula le melea na tupu I da funga ya sa fai le sunga ya laudi. Papea, o le malaya le e finale o le a kimori. Yo, ai mai ya tamaitai ya le fanga o le maria ye. E fasu sunu mori. Ai se yo mai le au manga ai sama le toa ma le au manga a fly sa tua. Se vai pola me la fai ya. O pu ya na ya. Le na mo manatu. Ya, o le vai tau o le pokalame nei. O le manga sa mali toa, o la uli. A le manga sa tupua, o tupua.
Nau inga ko se siku. Se mai tupu malauli. Se mai pula me la fai. I le fau nganga moto sa mo vinga le tu. O le fesili la. Pe lo a fia e ale. Ai ata tau o tinalia. O wao o fau punga ia na maru sa vale filembu. Pe ia sa alu lava I la fonga ia. Ane o matu fa longo atu. O le wa fa malolo o no fa pesa a vai de. I sabat. Yo le sabat. Ane se sa no anga lo fiona tai sili I le tu danga. O le ia tau e le wa fa ina I linga venga le apo. Ana fa la file ya fa unga. Al metonwal wa na wo mo tonu maya. Ole tupua ole lauli ole chao ma Mo ina re. chao ma lo nga e faccio un congo ya la ui ma na le o e faiasi ma tu lo chao pule wa ma Ia. ai na nau vale atula se singa ngana ona makwale mafofau mo ida mo le fonga ia son kula fonga ma konga moria tu la fono o menele se tala fine sa ton pa mesa fa pela ngala makanga ana moi ola ulina wane ne el minika o por minika avoye nga o kele orkingo kai al faukanga mal panko pala ingala ya wale ya semea mai olungo minika nga ngala inga fa famtala na ole mta puye luol ole savan atina e fala unola tua ya tau el subsene la tua ya tau na faalo ia na fa sa ole wa se le fai una tamsno mal vangolo na lua fa sa mai upuia tau lo tele na tua ele sembra tau e chapipi ai man tua voi la e chapipi ole vanga the Human Rights Protection Party ole vanga puia ya tau trat ya tau umalaya e fia I malawai na wal kula sawa ol puia na la pola au e pusa wa kangiai longa vai maulalu no finge pengi mangu ele vai ina ma tamatai e pengi mangu e pule ai ia ko nga umanga patera ke mara mele mo le lo we fa mangu ia nga ba beona le sa sau ilo forma mo le ai fa mai lunga mika ma fa maulunga la pe por kaini o mai o le a maulunga la ko bela ale mo tonu la uma o ke ma ko fo nanga ke apole fai au fa so ka pa ulo solo ke apolo ka ke mai ngara kingi kangaka ya la o solo ke apolo ka ke mai de kingi kangaka wa ma ole tulangala na ole samadi le tu atoa la fianga le absanga e pa utonwa le umalana kon kalati temile ale matute yai le fatwa fa aloia si ele tau na mato faya se fai unga don fa salalau wa tulangana fa salalau no fai se unga no fa salalau amanoa ya masanga esto tan sanga manisi
Asa wala le unga afamisanga e man malo tulanga na. Ona yo te mo le to fega. On fai le unga kapene te fa wa no kai. Se e lo tonu le mele koso ai e fam simsili ia se fono alle avo ia le fono al palmene fai unga e tau fai e si fai nga malo la malo ono mai lola e fa sara lau e con masina e ano fai voi le nga luenga patala noa atu a fai lo le unga kapene to lo no o fa masina e fa nga solo ai no fa masina julai agosto setembro dopo november o november na ya te sema fa to fa ia le unga ai fa agua tua ia afusanga tawa temira o no la asa uno le fa no afusanga e filfil ya no le boxiale fa agua almeno le fa ngai el fa malo le usa ufa ba Karo fai. Olo ia ila le anga le ka o ko ila lo i. O le no tia malo ile unga le ala kapina. O le mela yo ia. O are sao le o le fai. Ia le afo le tulanga e ko i uma ia tupe. Ia afo masanga ia mangisi sala. E o tule mai pe o le teini. Afo i walo no winga e ko kongi uma nei ngala le le malo tau no fa auto le wa ko nga fai unga so ma fai fa pe pule tu e kele ai ma so tu pe vale tato malo kali akorna malo sawa Pujabi na lo fa fonga le na mal mal le ya sawa ngale malo fo e mangai le ia le mai mangingo e le fa pe nga le au sa ngo mai le la ko mangai le la ya oi fila le mana tu le la ya le la a faila wonofo e ai la e ko pa ko wa no wa eso tabale le ko fa yo son ko o le fai unga pulpul tuma to foi kasi le na sa pese me o se o lo pulpul tu le ai la le wa ni me nge pelo kana o fa ma mi ne ya tala sa ama o fa nga malo so la pule abatu o mai ai la ya se if ya tonu ya ta anela wa ai kong le me ngor por ku ele a fiore ya tau al tangata fanga ru mal malo le fiore ya musanga sanga lui o ya fieme o minsta o mata na te lori le ya le tau tua tua vai o le fianga mo ko so le la va ko la ko por kikila elea ko nga por kikila la le la wa a fainga la ya tau al final le la vola nga ma no se ma ko deo ma to pui ya tau tanga le nga ma no se ma le fe ma to nga do na fa so uma ma ke tu ia e pe me vale ia fai mani ma fa la uloa e si de fia e tangata o le kua ngai ngere se kua ngai e momoe o le kua ngai makala la mato fa fenga i leia a uria fiafi valua po alua mato pasa onga le alo ko moripolea na kaka ngi ko na kai ele ia il maulunga le ele fai mo tonu policy making
ale malo ole ala fa ya kango ai lo fia ka pa fo ia la to ata mai e fa tuina la to ole e aku abo ile fa o de lo polare fa lo de baga o fa i sol kha lo le ma boleh sekapa sa maka dia ada sekampa sedem fainga malunga wa yalu van mungim orang winga la sawanga al ka malwa wa ele lo de baga e ke fiwe e lo se urwa de ma la le befa e nga ka to foi ka e ro kula ko me foi ala uru ko me foi balala nga male ago male lo ai dia vi foi galo ai ma kau dia ola singa mai la pulu finga le la mulam yo yang pulu ai lo on fai ku ala media sa o lo un fo on filial kamal boa ya ke do le mangingol le tau ku fa ang le bangu le la fian moto sa mo vi ngole tu la fa ngong le fiafi wa te doa ele umar case le la ke do le anga ida fian ko so dia fam sanga ile ku ka fam songa ya ke do ya morkat ya o desi melia e fa ela singa fresh le melia o mele wa finga no mako mawo ku fingi o fa pe wa ami mai New Zealand ia ka ngaka mai so swami fa ngar ka ko pakeki ami mai o le mena lea o ke FFC de kwe. Po se whaia ia po se wha koe lano popo. Po le mea o le mawhaia le kako maro. Nga whai kako pākeki wa ami mai ia. Wa ami ai. Ami mai ia ka ngaka me New Zealand mai ia. Whai kako pākeki. Da se sa nganga loa fionga. Tai siri lea. Ta upu wa. Mkwa mako whangongoa mako ia. E muka i komu sa mo foi leva ngoa sa siringe foi de kai kai ole ku le tau tua mo kwa kalo sanga me foi tau tua ia e le ka kai ngala kula mo ngala mai ni fak ngaka mai fak o ka vale ai ka ko ma do ya kai lo ia para sangwa ngalo fio ke le lo po ko ia se upuele ele ngana o e kwa ko fa ko lo popo ai o fa ko lo popo ele la ma ole ma kwa fa lumba ingo tanga ta o ino sa mo o male ko kele au poco ni e man to tam fa na sa mo sa skola se e fa ko men fa lo ma ulunga ya ko ave yo na lu ko fa ku ke lo la ni ma ku asia ano ya kan mai ko foi ro kakala o for ku pe la wa au mai e fa seli ka la le membre mi foi la kan que so me si e sa wa kan ku ko seli ya ka ku o ma kan nga an me se o le sa o si ka ku ka e o e kalkala ngo ma si malo i vai mo fe ngai malato ele está usando o efeito da usanga o falo tu e fa kulanga le paquete por cada ocupe al malo now e hoje ka ko fam singo hoje tu no ko kele yo ka ko tanga e le ma fa fotu isi malo al pas adela poka le penga marole ne ka ki mai era ka ni ai mai o le sa fai fia mera lo su fa ko chana o ma ko ngaru ko cabinet na ke lo ai o wala es sa fai le malo per fa ki ngo ngala e o vo mi ska ko pe asi ya fisieli ya sì ba ya mai si mi ska ku pe mo wa e ka pe o kamale kapungu pali ri
e fasili e fia me whamamara mai ia ele minska ia e rapenga fo i ia pamunga Tiokia e sa me fo minska Boi da. sa fasili e fia me ai o le vanga solo mai ia mantua la o tangata sa whaururu e tupe o le whaukuaiva ia miskani ia tae te matai o hena ngā e rea ma Yo i kempa. ma hai komisi na a tātou māluru janpa sa ai muatu la ia siria sa whaururu ko i tanga runga tupe. O le pulsen, ngā mulmuriane o na le minsta. Ai sa pulsen, e tanga runga tupe. Ia so mai lola e ma iulai la mea. Iulai la na le nalu o nau. Ia so mai lola ma la sesio vaccina mula useri. Le la e ne. Ala to mane maurunga whailonga e tulanga tau tope ma tulanga foi tau stosi ia ma me o a foi o gatina pela o la session sanga lue o ile fatupe o Asia ia avore foi tau sanga o ngalue tonu le tusi sili to e ma trata fatto molte pena in o le paquete e mulmuriane nei la le seilu e le pulsini a ta pena al wati la lo vai se sei o le la che le alto mai nei Afkai. ya o kanga foi ngā le malo ai man po tangata ia tapau mai pa e no mai fua e kasi ngā le mama kuai kupel malo e ko e foi la famasino ia wa e kori le foi la wa maku keke ia kumela ia so wa kupule se me fa pia ole avo Ora mai o palang skoli. Kilo ya kako, fai kako famsno. Ai fa te fera ia, famsingo ia. Ar kai me sa makumo ia se famsingo skokas. Or kai me ngamaku kapsa ngai, ia la fai nei punga. Ole apiri, e fai unha voile e fa konga le fai lalo. Fai Sakalanga ngamaku kapsa ngai, amo se pala. Se ori saki uranga le makelo. E mafia ia lo sokanga. Ia fia me? O kasang. E masale ka ula mo ia solo. E fai mafongo. Mafongo ko lua. O rumbo sanga le e chalala. E mangua fo. La velo pone ya masalo. Asal fai vai de asal masat. Ya masalo. Le tulanga la na. Ole na me ya me se wa sala lau ya pasala lau ngapor. Ora nga fa te kau ya ni ya. Ya mare kai ko ai. Ole ska mai ole lo ia fa piko a lauri. Ai le ya me fa se mo. Ole ska mai kai fa si. Ya, ole wa mo mai. Fa piko a pie me. Ya. E va te velanga o mai vai vam singo. Ole si mia le kukokas. O ila sa kaunga mai ai vam singo le ma ka sai. Mai vam singo kokas.
ia le la wa vo mo le o mai sa fa ia malele ma a fa ila le unga le o mai o fa ke yo mai sa mo o le mai o se fa ka ko fa ile ma manu la lo pe se me fa ka lo me ula ale wa le sa fa ile unga le pam si o ba lu ma kwa sol kula ko sol pa ba o lo ka me pam si o me ka sa e so lo le ni o sa ki u fa ma no e pam si o pi pa mai lo la e mano ya mano la le le akako on fam si o sol kula fongo o yo le capeneta sol kula fongo o soli fa mai e fa pe ona fa yere unha a fa msingo mate ko ma ku ia on fa msingo o bui masaka la we ko ma ku aku il fa msingo sile wa ka sin ka usa ka ro ma le fa msingo ya mala ko ma sai ko ruai e fo mai ka ka o melane le ko ni mane wa ma ava pe e mo wai se ambia ko ya na fai ale mele e ba ko ke fsilia la mena le mai ka mi fai le una a fa se le wo ke ya wa ma e se me ho le alo ye fa ke ma fale fai mai angi e pe ka mai kia kirkira ya ale kulanga lana ale fesili la a fai mai mo wai se fam si nga me ko nga la le ale mele nga fia ilo ona nga le ka ai mai se elima e lo ka usanga ia o fa pe fer la ko e ia se ko nga ko pe voi le da pe for retention so se kai mia mo mia ya pa mo e pa ia mi me pa pe nga fa fo lo lua ora pa pe fer la fa singo ko ki le ya ka ko le ora la ngo fo ai ko komia lo ko ora la go poloka le tulanga o le pathway le o fa singo le ye le fa singo maula e anga ya ko i no fa singo maulu a fa la ma ko di male pero la poloka ia la fa ngo ko ina si va na le loco di no al me kale ona dale akako fa singo ye fa pero no la ga ngo fo ala ko che le mo fsini ele fa mara ba ala nga mo meu ko ngai la ko ke la ngambe ya makawa ko pe il malo algo ko ke fa kamala ele mi vale ya ko ngai el malo ali mà ngay at cái mi đấy cái sao mà mấy ai út bốc không phải em đâu nghĩ vale mẹ ấy để thế nó phức tạp lắm thế đó mà nín nó là là nó sẽ đâu phải là một lông một liền ola mà qua mà ngin ngoài ya makal vai ni ini sao ngal cha fa mango mei ele ngakai ofisinya kupe le la ko ngai ya le ofisinya i kulanga le pela fa la kam fa ngo samo e aku dunga ya ma me ale fo dia o le fo nga fo nga fa le ya onga o le na o alo kam fa ngo samo fa onga i ku ngai le la fo ya ku ia ele ko mga umia ka ko ni I ko ai si aku fa fo I aku fa fo la wa ia ka ko kam fa ngo pe o sa ngo ka me la le tif si le tu tai ia ai po le meanga le wa a ami me ia ka nga ka mai fa
E kau sa ile se kupe ko kongi ai la ia fa masingo ia ma kau va ai singa me kau fa apa mai si me va do ke vai aku kan ku dai me lo fionga wa le leide la ko po a mai o onga fa le ma lo ngo vinga la o la ko fa pa mai menga isima ko wa fa longa e kau ka vai me e posi me fa penga ka ke de mau ki ngoa alo ka vai ya le sila me le fsi de ko mangua ka konungan me da le ni masu kasi milionga le ma ko fa longa ko le ku fai ku malo ya o le ma ko fa longa ko foi ilisi ken o fa pe merso nga fia me ele me fai tu pun na me eu vou fola mai ele me fai na tu pun na e me fai anga fai alo nga kipi loisi me ale la ma ki fi kilo po fea ala me la ki wa le sila me ole e mai lo ki tele mai fafo ala si oi la yo e mai ale nela la le ol ko ol ko fi australia mangi sela me fai ko so sani mai se amaya se ku pitelelnga se fa oso ele ba ko por clame ia e manko voila ale pa mia ia le kamakai o ata awaleva nga asau mai aten anga ia kere kula mas temata lo wino me ia la fi ata orkanyala nge oiroa e makwaso ata ya ma se kupe faki ngoi nei mai la agora ngo kia e me fai la fa skula fa pena an sin kele foi la mankuala o meia kufa e fa ko puai po ye al serena e fa pe la be ai lo national e fa pe pe ai lo ka komila fo Angisina. E io la con la maiore, a la con. E avo e fa e kufa con miei fucking oil por la merda. E fa kupuai le akili ko fo tata e le cosio penato. E ale official kala ale pe kau ke mai bole. Ya le bala ki ngofo mo baka ya oala ngan venga e fa ngai a leo ke palongo aku o le pili le nga fai la o fionga te shiri e mai anu fa ngau I fa fo sa ili aku lu manga a le ma ko fa no foi le fa pe la ka ofi o ngo sa mo e ke le ngan venga ya a le ka fa no fu ke o le fa mo mai ngi ale la ka kipi o se manga ku fa ga bele kele nga manga ku la fa o le mai ka fi fa nga o sa bo o la nga bo ku pe le o ku nga e kele no po ko nga ga do la ba ku mai se a fa ka kipi ya ku pe mai si ki nga o le mo nga e ka pe mo me fa si o wa o la nga mo ya nga nga a kaka ia fai ngā ruenga kongo kampangi o mea malo o lo nga aka kepi rola a fai ngā rua o ka kokanga a ka au fifo ka o kufapo ia fai ngā ka kokanga o le mamea o le nenge fuanga o shaki mai ai ke le ila ai fai fuanga ke kilo po a fianga e kai pe foi la fai unha le lo saki wa mua nga ke ai o e avo e fa mangalo e son nga kula fo me son fa va nga ma mai lo ku I e ave mamalo a wole kilo ya fianga ola fianga yo fianga o mane per fa mai o me fai a o ngi si ka mai ki fa ko ya la ko foi malo Pakai kai umai me yang fai la non fa kapole. Tau faka.
Lo wenga bu fa bu o fa kanga sol kula po. Isapo o le bunga la ngane o le kikiro ye le dia. O fa kanga sol kula po. O kai mia nga ka le pe fa mai. O le ka ui umai ia ui nga o pa ya ka ka. Ya lo. O kanga sol kula po. Nela nga ile yo yai. Ia ma fo fa o ko ke. O leva nga mako kilo ia. Ma fai fa ko na ele se ki fa lo. Ya. E o ka ko ka kai fa fo. Ni se to sala lo ina le fas. O se ki o ma su ma dia ni. Ma le ba ngai fo ni o ka ba le la. Kai como fo fie. Ya. O de era ka musu aku de fionga da rosinga. E finga le kuku melong ao se o kango e fa pa ia o palmia nga on moto sa mo vingo de tu. Wa leu ka kala kula fo. Kala kula fo. Ya, fa malulu atu da tunu o le se ito e kau mo mai le ka ko ka le o mo musalo sa mo le ma fo mai. Ya. Ya. Ai on sai mai. Na se sila lo fionga me lo ka ko faso. Ole ko manga ia. Le ka ko bo me le ole malepe ole fa vai. Ya, se ko fio mai le i lungole. Ka ko por kala manga ia la i ka ko. Le fa solo pare. Yo. Ya, okay doa i la wa kile futia. On mere le ya le e fio mai ya le sunga te silia tu le pa. E sa mo ya va ko ke le lava o mano le tunu. E finga le o fa se inga i mau fu ya lava ana ma ngi ya lo fa no i mau se lua. Ya ngai no le e mo el poma me kasio. Ya ma fa no ngai po fe le mau mau sa. Ande ne fu akasia le sa nganga le sunga te sile tu le per vai aso do ke ako. Mal baso me. Ia o mal mala uia. Ke ro ya e po e mal mala. Ola ke folo ai ola fo ke mal mala. Ia ko manga ia fo ia fa lo. Wa ia so ia le i fio mai le i mo ko sa mo. Vi i ngole ko. Ia o nga me fa lo fo ka ko fa lo ko asa wa ia i si me e ka pu ko. Ia le la wo mai de ku sa ko fo ka ko si dia. Ia le sa mo sa ma fa mal mala. O mal me sa ka le mal mala. Ane ngaka ngapi o mele fa mai de sa mo tu lepa e manga e mori mele nganga mala malama e awan mo mori mai le nganga mau ku e ale o ka ko longe on mo ko fa pa e ale me do mo vinga o mo fo ka ko maro le pa e ka mo sa ka pe se ba ka e ko ko ngeki mele ya mo le o la se tatu pe se le nei e tatu te fa te ai to mo mo tatu le ya Michael ya ka mas ka ko pes Rio
Ia. Ole, a fai pese le nā mai le Ekalesia Katoliko i le whioanga vaiusu. Ia u tautonu al pese le ia Maria. Le ango le aso ni le wha mamalu ai le sikianga o le tino Maria le lang. Ia le u tautonu al pese le. Ia, u whakau fo me umai u whai le so. O le kofisira kua fiaru le ia Maria. O fiaru ia Maria a marasi koviki. Tu sa le ke fiaru ia Maria ke te whea whamus. Le hai, o lum koe le ia. Boi, ke rua o mai a Maria. Ma ke o umai a Maria. Ai ma Maria, ma kua whaakura kala sulu mai lo lima. Ka o pe ia leo ka koe whaipoipo le so. Ka o ia Maria. Ia, o lango le whai mamoko marika ko le ngai sāmo. Ia, e upua vai le internet sa masalo ya ka fa le kiki ka le kiki le ke de ka fisi mo mo ka pen ka ko ka kan ngo wala femel ko inga e ke le la varon ke o le mele o ka ngo mo fa masi ngo mai ya sa le da ka ile ye por da o la fa fa fonga mal ta to tu pi o lo la fa me kwa o pen wai mai le nga mga mia de ke mi de e fa msi ngo le apit le sa ka sang ai le cha pipi ya ada di fua mai ngai ya angafi ya ada wo mar ke mi mo mi ai ele ya se me o sa no ai ele so te te sile tu le epa e la fa no mo e pa de mi de le ya e mo ko ngofo yo le mene sa mo mi e kuina e pai se a mo se fam si mo fa fo al pa wanga al kan a mele ye le wo mo kwa fa pe fi ka sanga yo ba le fa ka ko online le fa ngole me ya kasi vol nga me ali se pe ele manga ia le me yo fa ka ko fa pe o fa msi o me ka nga fi o ko in person yo fa le me mali o sa mo ai o le fa pe o me la le o fa lo fa pe sa ya o la ai fa yo ko New Zealand ia ngofo ko New Zealand ia ngofo mai ka le hao ka ko malo ko ia ma foi me fa ko ia fo isi me da falo ele nga ka fo pe ai sa le ya sa nga pe ma fo o mama ya fa vai wa le ya se me ko sa o ia me uma mo ke le fesit sa ele mamalo i se fa punga kulo da ku ele mamalu whakaukonga le. E pei fo i la o mene nga whakingo fo i si vaenga le wa kuma nei ka ingo ka komano. Le sa fai i fali i whafuang bau fong. Ia me ko ingo fo i o le mene i a ka awai i aso fo kai samo. Ia nga le awal malo whakingo ngi. Ia le wa whakingo ngi. O whanongonga i disi kala wa ia ke usa kopi o whawai. O whanongonga fo i disi kalonga i disi o waenga. E whampeo lai de whawai. A le ai ia le ao le malo molonga suiko. Le suiko fia. E ma whainga ma whakingo e le whamisungsiri. E si tei. Ia o le whisiri da lala le menga le inga le whaia. E le si tei pa fo lea. Kakaulang whakingo le si tei. Ai le whapea o ngiroi. Pe i o le mea nga wakuranga le o kere i alfa le konga whai o sidonga i meri kore fo. Ia wana nanga le
nga le faia o nga le lo na so kulafo mo le por le fe function awa anga faia la le me le fa ko nga le nga fai pe anga faia fa ko nga le nga fai ai saule mo le pili le nga ave ai saule le nga fa pe mai ele afinga le alo ia pe so kulafo mo ka ko nga le nga fai la fa ko so fa vai ia ua makanga ai lo nga langa ke lo wa langa le faia langa ke lo la so fa vai o ia e lo kolu mai e de kangaka e de paua mo ke le si fo ina ele kawanga faia le mene wa man ko ngai le fa pea wa ngase le al malo overseas le suya le o la ia o mo ala ngala walo ia mai ia le mene sa ngo mai le al malo o le akolo po uma me ia lo ngo o le nga ngalinga le fa ko ia ka ko fa lo mo ska ile al malo i lo ko kanga ma fo fa ia o me manga lua de mo ka no ile malo le no me ngai manga ia ile ka ka mo o va ve so ka off que se que le ia polo para no le ia ia vai dar o se que aro magingo le an me nga le fai ile fam singo sili fa ka ko nga la ro fa le e sa ka ko nga ai sia ia o la wa ka di o nga lang ke lo ai de o sa ko anga fai ala ia o sili lang ke le lo nga fa de ko nga ke me sa le unga le nga lau mai e so ku la fom a fa pe la fam singo sili le nga fai ala pa ko nga de ai sau le unga so kura fongo so fa vai ia makanga no ngobinga langa ke lo e dem fanga fa ia la wa ku pu mai ngai gaming ngai la wa ko sa wa ko fa nga i lungo me ia le ve se ngai ia se ko kam fa di se wala le de ele finga de ta maru fa unia ia nga kong ngai ro au pe ko yo so ia ia pe le kulanga nga oi kalofa ma ia ka ko fa so au ko boku se ani si me ke lo le sa ka nga pa ke le sunga ya tu le ia ai le ma ko le yo le ka si le ke mesalo i kuai nga kai fa peni le nga kai le ku fa tino ali ku fa nga o ke mesalo ia pe al me foi le o ka o pe o kofi le ki a kongo ka ko ia a bongo ia ka ko ngai o fai ai ai ki alu ke au ke mesalo nei de ke maron kana bo oi ai di avea ma fai puti o sem kwang na pur ka ko ka silia ka ke ngali i sa mo ya ma ka ko le ngai ka ki ngali mo mo ia le você po que lo po konga você konga le we ang fa pe na ke mi le stu solo ka ko ka ngali mo isa ia o pau al valawi ese foi la ese fire kwa pe ila mere o ka ko si lo foi mo winga le atu i le va i so ka ko mo le maka ngo fi i le ngaka i au wala o fale yo malai valele o fale fakai va ia o le ese mea o pe ia le ia ku fa fo e maka ko i so ka e mika ia ka ke mika ia masalo ai o le mele pe o me fona sa mo ko le fo ai e sa kaunga ia masalo sa si le i fo fa ngale o ngale i le mele da kinga ingo sabo le ala wo ye ni wa como ya ke lola pe la kaskapes no video ata no disia wala le pe ko ni ya ya o la se fai atu tato pese nei la tale tato pese nei se i vai foi se i taliam se i tau fa so tai lava ia o mo so on tato fa tal nanga ma le li o tai o vanga fa fai o tau ole HRPP i o pese nei
Iwa minuti o na tāle o leono I Australia nei. Ia mai o lo o tamu whailama to e so o le tātou so ta inga I Samoa. Ia e vele nei taimi e te whatalo whatua I le sunga I a ionu u walo le mari o toa. Ia e o e le tausala o le tātou polokalama I tātou mauta nei o Samoa vi ingo le tua I Pitwheel. Ia malo lava le soifua malalangi ma o tātou lava lo e tapo ia o a mātou ngā ruenga ia mawhaiva masani o le tātou polokalama. Ia e paulava le mea tāua ia I maua mtole afua ia whapea fua I le tō wha ia mahaloa le malamalama. Ia maua pea e le wofionga ia le soifua langi le lei. Aone ia whea le wofionga I le whamai pe o le malosi pipisi. I le nāwa I mea lo o e mawhio ma su malalai. A ia whamanuia pele atua I le wofionga. I le wofionga fwoi I le tua whine. Tau tua whine atu lau sunga I le sunga I le aionu ua le mari atoa. Ia, me manuia tele ia whaiva fwoi o le nei vai aso la whianga iai. Ia e pui pea le soifua ma leola. Ia wane pole mai o le alawa te la talata mai e kawa le tātou polokalama. Ia whapea fwoi ona o whatalo whatu I la o fionga tupu ola mika. Ia malau whalitua I mele o ngana whai ake auringa o le mele. Wale o koi I ngei a kako I Ruti Hill ma Townside ma nea I o lewa se e ako le fionga ia tupola I Marsden Park. Marsden Park leo o Mangkua. Ia lo o fio ingei le fionga ia tupola ia malfalitua. Ia male ai ngali. Ia whamalulu atu oli I le mea fwoi sa unoa ma mori mai ai fwoi o langona. Le iei lava le taimi e whaatino ai lana le wha solo at polokalama. Ia ai o ai ia ona whaaleo atu fwoi lea. Ia ai mori atu o alo whaangatele I lau o fionga. Ia whapea whalitua malo lava le mafuta mai I le tātou polokalama. Ia whapea fwoi whaatalo whatu tamaa o le matanga ruenga I lau o fionga pātele makusi. Whawhetai mo le taulang pa I o le misai le nei aso. Ia wale whamaluina o sitanga o le tino o Maria I le langi. Le tātou tina wa whaalolongia pea le tātou fwoi tapua inga le Kalisia Katoliko. Ia malo lama I lau fionga I le taulanga pa ia. Ia mese le upfolfola. Ia malona la ungaina. Ia lo whangia le tua lau fionga o tātou ia I le nei taimi. O le pesi o le whamaioti. Ia sopoloa lama le whamai mai lau fionga. Ia wane ia whea lau fionga ia malunga pele au ina le masina lau fionga. Moli atolo whaanga le tātou polokalama I lau fionga patele. Ia mō pele tō whai lau fionga. Mō fwoi soifua le lei. Ia whapena fo isi a tātou mtanga luenga. Le au whepesa le tāstol pa ia I lau fionga taefu. Ia whapea le whalitua ia palepa. Ia malau tō lau. Ia whapea fwoi le tātou o whepesa. Malo lava le onsai. Malo fwoi le ngā lulue. Tau tua ngā ia le whamai olo ia inei. Ia oa nei a fia se isi o tau. Ia e whapea fwoi le aulotu I St. Mary's. I lau fionga whanama au Paulo Penese. Ia malo whalitua ia Mareta. Lo whatele atu Mareta. Alo whangia le atua lo soifua. I whita fwoi o ngase o whiangai malau fionga le whalitua. Ia lo whangia le atua ia I pelo na lofa I lau fionga. Ia e lo whatu fwoi lau tō e Kalesia whalwa au. I ona mata whale e fia.
i ona tūlanga whalupe. Ia whamaupopo pēr le kalesia, ia matatou tatalo pēr i leo tua, ave whamai, ia i se aso tatou toi wheiloa i tūlanga masani. Ia o atoa pēr ia maenga le tatou kalesia, a matamai lava i lunga i mongo tele se i oifo i whanuiti. Ia whapewhoi na whatalo whatu ia li pepitelo Samoa, o lo tala whauto i so o se matangaluenga, ia ma so o se puleanga, i nei lava ia i tatou i Australia. Le o maua o tau suafa vana i le fionga e Patele Molesi, ia o Patele Fereti, ia whapewhoi Patele Paulino, ia i manisi whai au te le o maua, ia rofa tele atua ia te utau, ia tautua ngalo o tau soifua ua malosi ni whama. Ia whapena whoi o na whatalo whatu i tatou ekalesia, i le ekalesia e whakasa, i lau songa le toinga ia taifu, ia whapena whoi i lau tau ekalesia pa ia i tatou i Habersham, o i Edmonton. Ia, e whatalo whatu i lau songa. Whatalo whatu whoi i le kalesia Metodisi, i nei si o tātou vai whanua lava, ia malo lava le soifua malalangi mā, tātou te leo whailoi lava, ia tali tonu o tō mafuta mai, ia whapea i le ta malolo manu malo i lausunga to ese, o lewa le tō vai i lausunga malwhatua, ia e manatu o lo maulunga pere au inga le masinga, lo mau i soifua lei i lausunga i tō ina malolo, ia e whapea muri atu o lo whaanga i lausunga taipo, ia malwhatua, te tonu lava lo sosolo manuia me i le ngaruenga. Ia e whapea i nisio e kalisi lama o te leo maua o lato taitai, e kalisi Christian lama i tutonu o le nei ai o sini, ia lofa te leatu le tātou por kalama i a te autou. Ia mātou te talo i mo lautou ngaruenga, lo whangia le atua whaoloina pe autou i le tino maleanganga, ia maua le malosi le tino, ia whapea nā i le tomai, ia e mise ai. Ia whasisi li pēr le lo tō walawina, o tō o ona le atua whio mai sa tauri i whaola, ai o tō lava o whai musui vaia, tō tā lai le malo le atua, a o tātou iai le nei o langa ma le nei la langi le tū mau. Malo le whai tatalo. Ia, masalo o le lava tau whatelitali, ia o lesi pese le nei, e vai foi, ia tōna taliu mai, ia ua maua le tātou foso tainga ia ma Samoa. Ia o le pese le nei mori atuai, alo whaanga mo o tau umalava o lo ilunga le tātou proklama o lo mai moa ma whaafongfonga mai.
tasina au foi pese mali sa to fa fonga mai ai ia ua 5 minuto te ai leono I nei ia fa manatu atu o talia pea le tato sota inga o Samoa le ma fu mai le motsi o le tato por kalama io lo tom foi per ma to insinia mo le fionga foi le lipule tau foi atu sota inga I Samoa ai man tu foi a mo le tato por kalama le nei ia na so foi le ma tato tala masani mai Samoa io tato lau fanua I le nei vai aso fonga ina mai le fionga ia atanoa o le ia lea o le pule o le kofamo I le tatou le tio ia mai a foi na ia le so foi le ma le tatou por kalama ia ma le titi sel I le talenga ia mutalo o ia na lo fai ma fonga na te fa lau lo mai o lo tau no fie a le tatou titi sel ia fa pe foi a tatou fa mnuanga tupe fai on tatou mo pe fai le ka to top up watu nei mo o tatou a inga lo iai telefoni Samoa ia o mea lane nā ia awane I tele tatou proklama ia masani ia whatatia ia a whapea loa la le maua ia o nei loe fo le tonu ia whangasolo lo proklama masani ia tatou ia mori atu pea lo whaanga mo utou umalawa na yo matou a inga I Samoa o whapea fo ia ne fioanga o le fionga ngei a tole foa I fastotai tele o na inga lo fa muni mai ia mai la to umalamba si le fia tole foa ia mai si fo ia le tele o ala la fanga ma sa nia ta milo la fionga ia tole foa e tapu e mai vi inga o le atua le la me ma sa nia fa aluatu pe ilunga o le tato moto le nei o sa mo vi inga o le atua le lo fa nga tuai ia pese sa ta milo ai tole foa e pu e mai ia ma mai o le ai nei pese ia fa pena fo io na talo fatu I inga ma ala fanga o le no silfio lava o to uma ia le tausala ia inga no sa vo inaia ia masani lava ia le na le ai sa fai la fo ma tau po ma fonga tu ma se lava pro kalama le la sa ia o le wa no tia fo ia le sunga ia inga no sunga ia ai ono ua le mali o toa I le pito nuu le so atu ma ua mto le foa ta ua o Liverpool ia o ina ma Fairfield ma pito nuu umana ina I le tu le sini I South o ma losi e tele ina le whamai ia le fo ua afia mai ai ma ua mto le foa ina le whamai ia ma te tau whai lava whai atu le tatou polo kalama le nei ia o na o te reina lo o tō whatautari mai pēr. Ia tu ea Australia o le ei whama. Ia au tō I nu mamau. Ia lo tō tāpua I mai lam fia maua mai tala o atu nei I tātou proklama I le sa. Ia whapefo I le asto nai. Ia whawhitai le o fia le fionga nei ato le foa. Whapefo I whatalinga le tātou insia. Ia mahalo le malamalama I omlon tausi. Ia whapefo I lo tangata. Lo whaua pēr tātou proklama. Ia whaftai le tua malo nā lofa mano nanga lei. Ia, tole whopo ua mau mai se si a. Ia, ele teminei. Ia. Ia, kako musana I kiki pēr. Ia, lei. Ma lewa po mau mai a koe ngā vidi. Longo inga lai whare kong mai o sa mua lako internet. Ia, te loa lavo telefo I me mo mansau no haile sunga tete sili atu. Epa. Ia le te mai tau atu I le tātou le au tātou whaasoa. Langa le na ape whasiri au te le I sawe whiang titilo. Ia te vai atu. Mana ia fwoi lato fitu whainga. Ia e pawale me ia ia awane I palau vale sesi. Ia pai te fast. Ia alo fuwa ia sui o le whinga le HRPP I to te whaasoa. No meo le whaasoa atu. Ina bawaila ia leo le. Ia awale a whina le pina le ongo le ai mata uma ia to tele o mamalo le tunu ia fa ngare nganga fa lalo ave lo final ia mana ia final le ia final le te va ia tu au final le ia na tangata fai tofa mo ke fai la to mafo fa e lo fu ia va coming les ia pe angonga me sa total sanga ia fai la va te loa e final e te le fi fiel pro calame
Ia, tau ana e matamata, ia e le fia matamata mai fōringa futiano ma tole fua. Ia na vai le i sipokalame manea foi au le leia leia. Ia le fui te whaasoa ai. Ia sipokalame ia o se avanoa lea mōna ia whina lea. Le avanoa lava lea mōna ia foi fia le pokalame mauto sa movinga le tua. E whapena ana awala mai ai foi. Ia la tofi siri. Misi foi me la tofi fia. E whapena whaino le talonga. Ia o po le asa ko whai lau whionga ko le fua. Pe ko iso mga ko whapea ini ke iwa le mousa kaini. Ia valena vili fo telefoni no mo finga. Wa le fa so tai mai ale sunga ia inu. Pe le fa ngalo telefoni fina no. E le so tai tu fo ile ai la. E le sula. E le fa ina la nga. Ai pe o fa ko o le au mafuka mai le ia ka ko. A wole la ua fua i o la ko finga la me. Ai wha leo mai mo le whafonga anga le. Ai ka ko whafonga. Ia i la ko le ngau mai e. E au mai o la ko finga lo pokala. Le i lai fiku whai ala. Oi o lai fiku whai. Ia la ngai le. Ngalo alofa ku sia o freno sa vedio. Ia pe ngai ko fusko kasi sa vedio i. O ko besalo e va ko whafonga anga le ko besalo ko kupal ka ka sa vedio le ia wa. Ya fa fere pe ngai kasi ko inga ia ko kele na fuso le. Ko fa kele la wa. Ia malia sa vedio ia. Fe fanet kom ka upu. Fa taia tu ia tanya ya maro lava fe fai maru fai ma. Kai la lo pe. Ya o sa ia figa de ia che o de ka longa o mafaufau mo de ko yengi ka longa o figa o ka longa o mafaufau se o le ko kau ai pe o nei ai. Ya o ne foi figa le o ne a maka foi ka ko debate male sunga te teisi. Ti peit le sa lunga i. Ma ngai ke. Ma ngai ke le fai mari. Ma o lo va ngai o fia mai ngai foi ko mai ko fia ti peit mai fina le sui le chapipi. I wo le va lo. Ma fua o ngol me ale lo va. Lo vale. E se asa o vai ko lo vale mai e sui o le. O le va fa fai o le chapipi. E pe o le fast de mo ke le ngol va lo. Como fai baku pa ia o la ko o whafonga mai. Se kalmo pe kalmo ka ko le fo. Ili au se ku fai me kali e. Ia au foi por la foi se kai me mo sa no o palmio lo ia. Ia lo fai ngale. Ka ke le au se ku. Ai a mai ka kala ia. A mai lo finga le fonga la tu. Le sa lo sa wanga le si. An me dok fek ne. Ia ka foi i le fast. Nga no fo o le wa kai ka o le HPP. Mo ka foi na fu mai foi la ko vi fa lo mai foi i member o le ban fa foi le HPP. E piku sa o le malai o le HPP de wa ka alo mela ko fit. Le o wa ke lo fali. Ia mera de fa penga e foi ken e mai foi fast dunga. Ia on sai foi le HPP. Ai maka. Al manga ia mele ngai. Ia na was. O dunga lenga. Ia o te loa ia. O to te le lau fa me ka tauang fa fi au ku de. Kwa ke lea le asocio de. O le sila fia ko. Masana e sila ku sila fia o le sunga te sila tu le epa. I do le kele o. Io inisi foi. Io o ngole ku le. Le o ke loa le. Ele o kulanga e. Ia e o ku mai foi ngale support mai ia vang fa fai. Al me ka ku do nga ko da o ngale ku. Ia e pe ia al me ne i sangwanga fo ere ia o be ma pan ia kai. I sangwanga ko ngol moka. E alua ia ka i kuspa ia. Ia ko mai ko inga le va ngal kuspa ia male me. O le manga ia le whalongolongo fo. Ia misal kai mi lea nga me vesi e fo i le pili lea wa ia ingai o le whai o la fonga. A le o whai ngal meko. O le manga ia fo i le o mainga e kuira e pa o le vai ngalanga. Mea linga maa fua whai la fonga. Ia le manga ia. Ia le fo la e ka o koa lea mea fo i la o piwo o mo fo i le vava o nga mea. So se mea fou a wharia ni mai, ia whapenganga pisa lea tunu, ia langa e fou.
ai anu fo ia iupi a masangi ro fo ia uma maria le ko ngale la masangi fo i pa ia la fo ngale ngai i ko yo mo me ia la fo ia la ia kupe e ke o vai do ia fo ko ole ke le yo kupe e ke mau ai le se la fo ia se vai la e fa pe ka ka ia e amakalanga mau ku fu ka la fa i la fo ia ai le ia o le kulanga nga lo e ka ko ke minge le sikulanga fina le pe langa ko fo ia la o kala ko e kulanga le o nga ke mai kau pe a sa wa ia e si va nga ia lo fa mai ka kaunga kau so so fo le tu kau so fo le di kau so so e mai lai nunga le ka ko kala ia o le la ma fo fa ia ma ko le fo yesu ang fe mai o so se mea ka o lo suafa o ke ia fa kasi mo ko fa pela e de ka o suafa yesu ka ko kalame e do ia yesu o yesu wa na fe kala ia o ke le rola polar fa di un morea o le polar ko na lo ku de sa wa ia me a ka o suafa le ku au ka o suafa le di ko kalame ia so si le fia ia fitia salo le mai ngani ne ma fo la ko ngala ko e o le ku ia fa pe o ka o li so fa ma ko ingali wa ve o lo ka lu ko le fo o lo ka o ka o fu so fa ma ko inga no le mala mai le winga ole le ka ro pe se doku ka o ia de tua ka o yesu ka o danga pa ia o vi inga le tua ia le la ve so lo e dunga danga finga le o le me ka o so fa le di ngai ia ia pe me filanga le foi fa sa ngai foi sunga ya tu le pa no sa wa mai ave vi inga le tua ia no vinga a fa pe le fa no no boka le ki fa no mi yesu la fa pe nga wa e se no le di marka ko fa so le mo lo danga wa nga ole no yesu e ye danga pa ia e wa danga danga e le ko mo me fa pe nge ngale le maria ole danga danga ya pe ole menga lo ke da ni fa so le fa kai ka ko au fa so au karat ko fa e mo monia lo fa kai ya fina ia fe maria ia ka ko vai e fe maria na ko kasia sa video le a de ko sa lo show friend no le pokala me ko vai lo le fi ya io ro fa mai io me fu se ia le fionga ia su ia ma le faltua fo ia na o ia medica pe o ko singa ke la ko i sipokalame mai mau pe fa pe ma fa inga la ko mai se kilo i lisi ku wala bai piko kasi ala ko ya ola la foi le sime a fa ku mo la fa mo no nga ya le kala ku au ke fa no foi kala kanaka nga ya no sai idi nga le o ai ni sio ka ko pa anga pe finga le pe o kari kongui ya ka ko vai ngele ya i le o sumi tu le epa i fa fo man palmeni na la vo sa mo tu le epa ya wala me pio nga fai wala me pio nga fai ya la me la va ngale wala ko campaign nga nga fai wala me pio nga fai ya la o fasinga le va nga ya le asa ka ko fo lai fa mo futiar ka ka mo fo vai so le ya on menga sa malo se wo ia fa mo fa la mo fa le kong ka fa mo o fe la o ye ye ke na mo ne ko mai dunga ko lau mai ka ko me ye de fe fa nga pa lo na mo ne mai lau mai na lo bo ne ma nga oi ya de fa dian ne ko ke lo au da va ngam ya o si wo pe ko mai wa fast pe wo ko ma wana ma a fa longa ko la ye de me finale e ke lo ai ya ke wa ya ta ke de ma so ya e mai ke le lei mai de melo ngai o le ala wo ku ia ya ku e pa ave ka ku fa mo senga wo ma sengi ku la e pa senga na ku ia e de fe pa lo era no mo mangi pa lo ka ya na wo ya le fasi e fa le malo a ka ko la ia le nga ya pera me ngai ma ngai ai lo fa no i ku lua ali o va
ya na la mo makanga ko makanga le me le o fai ngo folanga alo va ko temi ne o ya la wa ko kongu fio su engi me ya nga palal me le ya ka do fai ka ko kongu o masu kasi masina le ai o me fo olo yo ole me ale fo ma fo ye kan ya me si anga umi whapea se whainga malo a le se mea ka koke wa ai e re. Iau, kong kako whaikio. Ia almene o le umi a la i la ua mai ka waku e soli kwa manga i so ka koko. Ia le ufo i lea e whisiringi ai kara. Ia se iusu parme. Ia wai o i ngā hafo i e kaulong whai koe ia i le kua ngai. Ia ka mai. O iei rangi ai kara. Wa lela o kungi o la kule o la wa ai ka whai ngā dunga le iei po o la kulanga le kupu. Ia masalo la e o kua lai mangingo. Ia ngā mea o. Ia mea ngai o pole whai maari e pe e le i kai ai le usu se fonga. Se longa usu fonga fo kua i roa ngā. Ka ko whaalongo le wa lela whela fwa i roa ia i kua lua. Ia le waku waku ia kaulong ka kala umamai i mea rea whapeo o kounga o la ave sa moa ma. Ia o kou rea o kere e kalafu ea ma. Ia se ko whaalau mai na mea ngā. Ia kari aku i. Ia ka kou roa i roa le manga i o le mea rea. O i ngai mau kou ngā kari rea. Wala kere aku o inga whapea ngā. Ia alanga o kua i ngā le whai i whafu. Ai re i o kou. Yo lai ko ko. Wai le fa pe o fa mama ia kuira e po le koi. La o kuira pa la ku mai makali mai. E kai mai la ku. Ia ma ga yo nga. Fa longo le fongo pe o ku le. Le la ma ga yo wa le ia ri ku nga i le fa fo. O ka ua le i ku ga yo ku fa fo. Ia o e alu al fongo la ko ia nga sko nga ia. La ku ho ni ku ngai ngai aku maro fa. Io le anga sa mo foi de firma professor ya afwa. Io. Fina le awale ma. Io awale ma ko foi oi ya stui Ti bos so swan. Ya merene. Ya le na mo kailo ya o yo. Mo ko fa wa inga fa ko benga changwa nga ku le. Wasilia ku mari ko ila lo popol mera we ka ko. Ya mo ko ila lo popo. Yo o le mea ngā o kere i roha ri ko le fua. O i ese me whapea ngā whapea kau o maingi si i whafo sosongi. I le kupe lea whaingo se kalos ko kere i roha la mea. O ke hero whalong ko le voe whasoa i a kuira e pa. Ia manga i o whalau whasoa. Ia sao le reia. O le mea lea e pe i maka ngai. Maka mai ai ai. Se fo se kalonga se ai ngai se mea ai te ofape. Si a amia kwa i sau se i. Se a mesonga whinga ngalo le mea. Ia pe i maka ngara ngā mea. Wa isi soro a le ai. O le ai ngongo foka ngaka o le ai ngai poko. O le ala vali mea ke mai o le mea ngā. Ia pe i whapenga vali malo. Ia le la kako ia o aso ia liko le foa. Ia ngā le lua alo ia si ngā kakale o Jackson ma Filipo. Ko ia ngā sao ia i roka ni. Ia soso o kolero ko ngā i kamale o e ngali. Ma skamale o kalangika e ngali. Ia ma skamale ngā mariu o i fo i o Clark. Ia olo ia ngā muri a kunge. Ia e ko ngā ngā lunga. Ia kami ia. Ka oka sa musele. Ka kemi mikari. Kero lo ia sa mo. Ia fo i mo le fo mai. Ia ma whai longa ese. E leo koi longa e sa mo ese. Sa o e alo po ka miki sa mo. Ia. A ka whi a ka lako e waku se mea fo ngani. Pio kala lisi no mo kua. Anu ako ai wa ka miki mai. Ke mga o tina i sau credit o ke fo. Mai i. E credit. Mai i. Ia kangoro ka miki a waku kupe ia. Ia kangoro ka miki kaka. Ia, sabari roka mo kiki a whamelo ko, sau, fair credit.
Melum ko. Apa ko wala ke fu ngau maka ko ke fu. Ya, ya fa man ka wi se ka ngoi vidi. Ya vidi ko ka. Ya akalolom ko ya fa ba lo ka makiki. Tina, ile ko mama ifo isa bo. Ya e fa pegar ya. Ele ko mama isa mo kele kam fa ngau. So se makaka. Ya aso fo ia a causa professor se palangi o ko. Ya e ba ila ia o le o ia fo ka ko professor. Le o ia le fionga. Ya ai le ngal professor fo mai fo. Dewa kam fai mai ya tano. Ya ko ki kia mo macho ko ina ayu ka le mer ka ko na lava ka ko ke. O me ka ko vai nga ya lava de sa. Lava me o sa ila ngai. E fai singa ku ku office di ya. Sa mai. Yo me fa fonga le lei. Ya ya me ke le fifio ya. O ke por fua. Yo ke fa mo mode ku ya ka ko vai nga fa mo mode ya lo fa ya sa video ngerti asa video ya maro na fusu e fai lo fusu risi ya nga ole le ya fusu iruma ya nga o ping ya mo ku mangu me la pa ku a sau ku mo fusu ku va ya ko de sa video verso va ya fa sa la mala va nga me au ke le ngai sa video ko mingi fa kamari I mai fa la ko ku fa yo ko la fo makua ya sa video pe le ai sa mai in makoi vai mo oi makua fa vai makua le ai oi ma malo mai fo ya pe de nga le ya fa pe nga ka me ke vai mo nga fu ya fa lo ele pe yo ka mai fa lo ku le ka me ke vai mo nga pe solo ala ko ya nga fa ka uranga ya kama makul ko masa kama ku masa nga de ya la ko la ka pi wala ngar ko awang fa inga de opide ki kalo fa ayo kam fa mas ko inga sa kam fa mai ai ang pe ko mo ai ya sal se kas pe se fo I manga ya fa fong ale tu ya le ya se I ka ko pe se ngai mai ko ia ka meska ko pese fangof mali fo ile tunu ia ko kaliu mai ia wa mo ka ko sokai ia pese le nei Pula
A whaleono i Sydney, Australia nei, ia manau au tō whafonga mai ai vi ingo le atua, sa langina atu e se tasio o whipese. Ia o te olo o tamu whaipea ia sota inga me Samoa. Samoa le mafua mai ai le motusia o le tātou whatalanoanga, ma le sunga ia tu le epa o le sa rea fo ima palemia ma taitai o le whainga malo o taluai. Ia o le ua le toi tūlai mai e avea mataitai o le malo, ia o avea ia mataitai o le tua ngaia le tātou malo. Ia o fia foi nei taimi e whawhelo i atuai i le sunga i anga fua ma le whalitua, o le whaiwhau e whakasa i Pengirifi. Malo lama le soifua i lau sunga i le whaiwhau, ia whapea fo i lo whalitua, wa lolo fo i aso tātou te leo toi whairai. Ia e manatu o maulunga pēle au inga le masinga i lau whionga, i lau sunga le i whawhiangainga. Ia whapea fo i o na mori fo i alo whaanga i le sunga i le whawhiangainga i Canterbury, ia le lei malwhanga, ia whapea fo i lo whalitua, ia male kalesia i Canterbury. Ia toi whatalo whatfo i le sunga ia le toi ina whatonu i lau sunga Simeona Taefu. Ia o malolama le soifua malangi mai lau sunga le whawhengainga. Ia whautuina fo i le pa ia malmamalu o le atunu o tātou lama o Samoa. Ia tautua ngā le whamaioti o lo pisi nei malosi le whaitu nei o tātou. Ia matamai lawa i Fairfield, Liverpool, ia le wo mai fo i Blacktown. Ia le fo a matamai i nei Mount Druitt, whasolo atu i le Blue Mountain. Ia o vaenga uma ia lea ua o mai ai le COVID lea i nei. Ia tutua ngā ia vai le i alo ma whanau. Aua tātou te pei tātou te ula fo i ai tala sua fo i ai i le menea. Ai lei o le mea a olo na mauai. Ia o tātou longa lo lea le whanonoa. Ia o la awa iai pol kalama le malo. Ia sauni o whaitui. To tele lava i la tau sa maua fo i le whamai. Ia o umana to tongwhitia maua i tua. Ia o no maua to le whamai. Ia la awa umana iai le tui lepe se tui pui puia. Ia na o se tata longo lama masifau. I lau whafonga anga mai Samoa. Alofangia ia tātou ngā lua whatasi mo le puipuia, mo le ngata ia i tātou Samoa, i Kalesia, ia whapea fo i ainga, ia mwhaala paputonga. Ma le ia lava ma tango fia fo i le tātou tatalo i le atua, ia whaatasi ma ngā luenga. E lea ngā fo i le tatalo, ia ai solomo e tātou whioa i whaleoloa, e le enia tātou mask e whaia, le eni tui e whaia. Ia le mela nai tautua ngā ma le pa ia o le tātou watunu. Ia mori atu fo ia lo whaanga i lau sunga le ta timu tovio i Schofield o lo su malanai. Ia mori atu lo whaanga tele i lau sunga. Ma lo lama le soifua lo fo ia le toi maua le malo silatino. Ia whamoe pe i le tua le tūla fo ina i le tua i la tau mala watu i Ateia. Mo le sosoan, ia whapenalawa le taia fo i ti ngā o le neolanga, o fo i le whaola, ia sa tali fo i ti ngā o lana ngā luenga na mafuena maliurunga le satauro, ia ona o atatonga sala. Ia whatalo whatu fo i nei ainga, ia nisi o mai mo mai i tātou nuu i Samoa. Ia po fea fo i tūni manu le langi o loo i ai, ia lofa tele atu moutou umalawa, whapea fo i New Zealand, lo tu tele fo i o matou aingo i ai mitole a fua, ia lofa tele atu, ia te oto whapea fo i sunga i hae unu u,
ia o Amerika o tutuila o Hawaii ia o tunu umalamana ua tele sa mo iai ua whaifoi au lotu ia alofa tele atu mo uto umalama pa whai o uto mo ua nefa sa launga mai mo mai ia na leo na mai tau whai e whionga ia to le foa e leo mo ua motua moku a koa asi ia le mele iai fiu ko su o le kerfongi wa tau whai atu lava o le toi moa ia lo le pere tatou proklama se tu pele avanoa leo lo lava le tatou taimi e tatou te whasoa i ma le sa vea ma palemia mo mua le tunu ai le tulai mai le tatou whainga mā lolo i ai nei o le whatutua i le tua sa mo patasi o le fast le lo te tai ai le fionga i le sao na whapito le fionga i afia me Naomi ma ta afa muri nu le lua o lona tua afo i usilfia ume Samoa ia sa vea o ia ma ulo i Palmia o le tatou whainga malo ina ua tu to tasi mai ia e tau moa li telefoni ia io kau masalubia fo de mea io pe fa pe ngale lo le fe mai ia le kula fale ali ia faida meto me por me o por ka mai o ia que si pe ba valor ka ko vai pe que si le fi foi ia foi me fa pe que ia o moku ai le o kipi le si o vai ngal ia kai do wa o sai leo kau nga ba kuni me fa pe ngal ke mi ia mo lo fu aso ngai ingi me fa pe ili ingi me fa pe me vinga le toki de sa nga mo toki vai fe ia mo a mau ke le alu ia o lalo le waki o fale le ia o gia so ia me fo me ia em faia nga kolosi solo kama polo ka pare fifi ia kai ia le wa le ese se polo ka pokala me wa le mala ka ko au fa so ele se me pole ka lo fo lai ku le vai i tai ma le vai ma fai fo ia le HRPP i la to fo tau fai mai i la to fo pitola au fa mam lamba fo me o i loa e la to me sa o na me ton ia o foi le taimi o leitu o le malo, leitu o le vai. Ia fa pena foi no mai la to luna proklama. Ada o vai a kupe wa. Ia na tau mo mai. O ia au kau malam lama mai na. Ia on sai mai na tunu. Pe ia era tau mo. Kai pe vai mo meu. Wa aka finale aka iku finale kau saufa per sana. Ia le wa ka va ia ku ia. Ia. Atanoa. Oi. Ia okay. Ia malo fa ftai le tuna le fiafi lo fion futiano. Ia. Ia le ta po le lo fion tone fo. Ia o le tuna le nei o le fiafi le wa ta ape mato nei petesa. Ia. Wa tu o le fion le ile i te tai o le tuanga i le sunga tu le epa ia petesa ia fa penga fo yo no mato wo ese. Ia me mua ia fa maru atu to le po ia sa ma futiaro ia fa maru atu fo i le mamaru ma pa ia te lo tato fa fuanga le ni tuna o le fiafi ia ona sa ia lava le manatu la fa bo wina pe le tato fa talanoanga peta ia ni ia wa le maua se peso ta inga mai petesa i le afiafi nei masalo fa le tonu ia seisi vaenga mo se teimi ia sa tali lava ma fa tali se teimi to fa ko sia ia le tato pesota inga ia ona failo le tonu e le sungo pe atu le pa ia o le fa motulo i le tato talanoanga le nei tula o le fiafi ona ia fo inisio tuongia ia o anga i fo ia ile nei tula o le fiafi ia ona fai ai le o le tonu le na le o mo sa no mai le sunga atu le pa ia moni atu fa afta ia o fionga ona o talanoanga le nei fiafi
ia a fo e fa maruru atu o le atu mo se si temi i le vai aso o lo mo mua ia ona fa wa wa le o le tato talanoanga pe ona ia ile a fo ile afia finei ia ona mau mai e fo ile masetong fo ile o le tulanga le ia ile afia fi o le aso tofi le so lulu sa mo nei le fa mo po ai mo le tato to so tein ia o le vanga la na o le tato to talano ai se temi o luma ile amatanga o le nei vai aso ai o le vanga le na fa maruru tuai o no le tulanga le na ia o le mafai o no fa awina tato talanoanga i le fiafine ia ona o le tulanga o le tatou fesoʻotaʻiga ia ua mo tusia ia le la fato a tau restore mai ia ua o lea ua na matou tuʻola matou taape ia matou agaʻi lo le fale ia le la o tatou toe talanoa i le fiafine nei ia le ua o mai le fale ia le la manai a le fesoʻotaʻiga ia i le fale a o tai petesa i le mele sa iai nei ia sa le mafai ona ona fa'auauina ia le tatou polokalame mai i le maotau i petesa i le afiafi nei ae mamoli mai lava le fa'afetai e le suga iā atu i le epa ia ulua fioga ia mese fo'i le fa'afogafoga mai i le tatou tunu'u i lenei tunā o le afiafi ia maitau atu fo'i ia ua tele a fo'i na inisi o fesili na lua fesiligi ai le suga iā atu i le epa ia le ua uma ona tali atu i ai ia le ua uma ona tali atu i ai ia le toeaina ia ae o sina fa'amalūlū lenā i le tatou polokalame ia mese fo'i o le au fa'afofoga ia mai latou lo mulimuli pea ma tapu ia pea ia faiva o le maotauvi'iga ia fiafi o sosate i tasi ia ona o le motusia ai lenā o le tatou fa'atalanoaga tu'usa'o le sa faia i le afiafi nei ia mai petesa ia ae o le atu e Moses i whaupopongo le tātou polokalame pe au na sauno le sunga atu lepa ia i le vai aso fo i o lo mōmua i o na toe moa i fo i leo sisi a tātou tala ma se tātou toe ia ua fo i a whāsausang o le nei fo i a fiafi o le asosai i le ngata o Ausitalia ia so se vaenga le lolangi au mātou fo i Samo nei o sa mātou whaptalanga le nato le po i le nitu nao i le nei fo i tu nao le fiafi ia ua fo i le whaafonga mai le tātou o tunu. Ia, ma lo lama sa no i lau whianga le li pule le OFM at no ia o te loa ia le nāua pe manino mai nai lo mota don ele sa ia le ma le foi sa nga ia le ai o le tapo ia tu foi le mamalo le tunu pe ia finale na sa no ia o te loa foi ia ina ua botusia ia te loa ua fale tonu le reception inai i pe tesa ia o le foi to tele foi ia le mamalo le tunu o lo fa pe mai lo po ka ko ya wata le aya tua ua te do lava ia pau fa ia ua le foi le internet le tem ya te tonu la pinale a futialo o le mela ta una fai ya o le lata per la finale le finale di pole ya tendo le ko FM la ta to lo fa te mai ya telenga ya mutal ya mai alo ya la ta to fatali no le mo tato pokala mbulia wa fitato news me fina tupu lava ya so atano pe atu sam so fina ya le la manga ilo ya multalo fitai foi multai le fitai nga ya multalo ya ona tato fo le ade wo fala longo fo de mamalo le afia mamalo le tunu ya me se foi la faito faro fa penam fa tusi mai ya me se foi le mamalo le tunu ya me se foi ya la fina na tofia le tua ya na wa sa no atano ya le tonu le na leo mai atu le tale le lo fioma le sta baba ai le ya tua la ya ole vinga le tua i lona lo fono na di le foi ona tato toe la do ofisi le fa ile nei tu la ole fiafi ma u ma pe le au inga le masina i lua fioma ia me se foi ia tato le ma puta foi ma le
le te mai tai foi a au nu ia me si da fa tai o le mai o le ia hoi e baba ia tu yo lo maulunga pele au ino le masina ia o lua fionga le ni tu la o le fia fia la tato fai le na anga iloa hoi le mo le to fa multalo mo le lana hoi pito la au i ona tatu to e feilo ia ile se te mio luma o fanga soro tatu program ia ma no fa la tato fa ma vai mo ten ia dai la ia wa fa fonga ia pa ia o le fa fonga i le tunu i ta fa fio le langi i le tanoa ma le sa no fa alo le fionga ia tanoa o le ripule o le ko fa mo o ia le alo o tu ia i le tau whainga mainga o le nei por kalama i Samoa. Ia o le toi whaasidia se matotala na ua manino na uwha le tonu o fisota inga ma le ofisa au tu o le HRPP i Petesa i Molino. Ia ua la ua mai le whamalulu i pa ia o le au whaafonga. Ia le alala a tātou taliu o le a tāle tātou pese le nei. Ia e se tau whaafsota i le tātou Paul Kalama ma le titi sel. Le iai le tātou le whatarenga i Amuritalo o ia nalo o whai mafonga mo le whaalaulo ina o loa. Ia whapea fwoi whaamanuianga maua mai i le titi sel. Melanea o le pese le nei. E mori atoe fwoi alofaanga ia i lato umalawa lo o whaasausau le nei fiafi o le tātou Paul Kalama.
pese le nā mai le United Church i Queenslandi, le sauto whaafonga i ai, i le siu fonga marie, o le au whai pese. O le, o au te fia lava e, ma o whaamawalunga fo i a tau lava i Samoa, tātou Samoa. O saulo le Samoa mai esema Samoa. Ia saulo po fele mea e halala ma fiwai. Ia ona whelulua ia le msu ele ngā luenga. Mau ele ngā luenga ia kawangele a inga Samoa. Ia whapenganga kalkalongoa. Ia e maualonga i a inga e su e ku po lala vali ku a inga e kalesia iai. Whakulo ma le kalesia. Whakule kalesia i le ngangana lamba Samoa. Ia lea a wawai aku ia i au whaipese ia sa au mainge i Queensland. O le mau popo, whai o kōnginga, o le paka o le au whaipese. Ia o longo minga me kua mau popo a. Ia se wa inge mea o le lalolangi sa le ingi Samoa, inge ia kungu. Ia le iu ka ape mai le ai se vai pangoa. O inge ia whapefo i Amerika ka kilo aku iai. Ia maisi aku kungu ka kele i o iai. O la e filo e whaanga i au loko Samoa. Whainga i la kongu. Ia o le kulanga ngā le Samoa. Pere a inga e whikawiroa, a inga. Ia, a inga fo i le kua, whakule loko. E ke mankuanga fo i le ngei vai mesa o kongu mai ai. Ia ngā kongu mai, o le kokele o kangaka loko ese. Sai le kakoriko unga. O ngā le kalesia le pisa kasi ai i le ngei vai mea i le aingai po o menge o Mount Druitt. Ia wangei, o iai le la mosa, o iai le e whakasa, o iai le me kukisi. Ia maisi ko ai ngā loko ese iai. Ia le lau koe fo i alka ngaka ia i le manga o le vai mea ngā kafe mai ai. E o mai la ia kausa iri se mea e maupopo ai le kulanga le Samoa ma ka po i whakasai. Ia le lau koe fo o le maka ngofio ngai mei ai. O me lea e kō alu pulo i so Samoa. E o whea la mea alu i ere Samoa, e la kuloa ia a makalea kilo, whelua luai. Ia ke ia leo kaudea Samoa kalkalangoa. Ia asu o kua, ia ke ia o whaimale au loko, whaimale au whaipese. Ia whakulo mane au loko. Se vai e se le manga ia. Ia alai kau ke o mai o Samoa e leo ngingu. Me le ka uai au loko nge, e leo ngingu mawai. O sia opa ma sia sau. Le whai e au loko. Ia ai mau popo. O ngō le li ima lang kala le. E pe ia le mea ngō ke mika i kole fua. I le mea lea. Masala ia, e pe i ka ori kole fua. Ia, e ka kere i masa. Ka kere i whiroa i fo i Samoa. E se fo i hale me sa uwhara i, e se fo i me sa i whiroa i. Ia, ke ia o ka mai hei, ke ia o ka whiroa i o ngō ngi mea o loko. Ia ma whai au loko. Ia nge o pe ia waku fo i loko. Ia pe ka o se so le ngi me ka ke fai. La la fai ngo fia fo ngi me. Mai au loko. Ia le ngo o ku i me. Ia wa ki di fo ia. Ke o sa i nga kupe mai i Samoa fai o loko po e ka po o ngu fo. I fale a onga fale sa. Ia a ka ngu mai le o fio. Ia ma ko fa mo po. Ia ka ngu mai a kiau. Ia wala au mai, ia roka ka fuala whai di ia me whai. Ia, ma whamu ia lea kua ia ke oi. Ia wa o ke loi ngā me uma. Ia leo ke whaka ke whamere le kongia. Ia, au whapera ma whasoku ke fo le kongia li o himea. Ia, ma fia ia fo isi a oro. Ia, aile lo, orka mafukanga. Orka mafukanga. Ia mlo sila i le kua malankala le. O ia mele o whai ia ka. O rai whai le li. Mo ina nei. E lo por mele mangu o ko fai fo ngai me ali. Ali ai mo le malos. E dai ma se me nga me ka kere fai. Sa ka fa ki mo nga me. Ai dai ma se me nga me fa pe o ka o stakai. E se le manga yo fo yo le nga ngole tua. O ngo lau ke loa. E ke ku mauro se mea, ku soa ngaka. Ia, le whewo o mai fo i le mele wei nget ke minge. Whaka whasala. Ia wo le koe anu fo e ka whae. Ia, rea mau ku whae. E rea ma se mea o whae li ngau whaia. O whae pe wo abesia.
Nei uma nei kongo le. Se fe uma pe ya la fo. O kiri whakau whapea e su e nikope. Ngō whakau whapea a maiara ia ngu umarana whanga me sa mo i lalo poro keki o kia le whai mo me o mi ingo le tua. A mai nge, ia o kiri ki ngā inga sus whaid, e umanga whai recording, ka pue leo ka ngaka, ka pue video, o sau koe ngā lua e le pō, ku whaakasi, ngā sau lea lea a manera maro le mua, e mai nida ko sui, mai e launch, ia o sau lea koe kākai, e se pue, e se whai ngō le video, e se whai ngā, e se whai koe kākai, e koe pese ai. A umanona ia lea ua umale leia, ia o ngā maua ina le whaswangi mo lea, upo le lako kamwhai, mala whai pese, lea lau, le ko va ajo se pese lava e kādu ngal kakupo kalame. O pese umanga sa ungalu ai. Ia nena u foi mai loa, o kilo aku. Ese le manga ia mo mea alo fale tua. Ngano wano e whakau mu. Ai ne whapea la o sa o kilo. O whapea. E pea ia le o ka ika nga whaia ia ngal venga. Langa laka ka whaia nungo le nganga. O le vi ingo le ali. Le ala o sa unge i. Ka karwele sa moa e ka whai so se TV e whalau iloa. E le se TV. Nga le kasi ala TV nga mai ala waru sa moa. Nga TV atano. TV to. E TV to. Nga la kurone sa moa nene a koe ngira sfalele. A vela upo kalame atanoa ile asko ngai. O koe lele mai le fiafia le asko ngai. Ai wha a alu le atanoa lunga langa TV to. E vai la o e le level ma mafkanga matanoa. Sa o. Ngal pawanga, ngal kasi da so ngol sa mo, o koe lele mai foi da fia felisia so. Ai ka mo atano, ele lo atano po aya. Acha ka atano lunga alofa. Ele ma mal me ngol la koe. Ele la mo foi mai. E ale wanga le me atano ya ka u. Ia sa. Al fa so ka ide. Palmia. Ya le finga le sunga to le pa sa palmia kalvai. Ya al fa so ka ise me finga le ngi mo ka po kalam. Ya o le mela nga fai le tua le la wa sa ngo kongo ya o me ka ko ki o ngo foi sa mo a ka ko mai nge sha apu mi sha sa ale pia ka ko le ainga ka ide de nga le ya de fo e ka ngo mai foi i fengo po kala me ma me nge ya vo ka foi fai ya nge me po kala ya a uma foi po kala me ya o le foi isi me ne wa ke de staka i so do voi po de ka usanga ese foi de course ya msalona o le fa wa de ka de ese pe ka de de fo ke ka ko wa ya e pe ko fico e ka de ngi de ya ke de o de ke me vala au mai de e finga le me fe o kala futalo le o sa ngo ko le pese le fa ma ko le pese la fa pese mai o kutna le sunga fe au ya si ma va manusio e la church ia ma le fa tua ia fa taita ia ne fa pese ia o le tamali o le matonu fa fa ia na mo malo fto nga ia o yo ia lo to no foi o ide afina le wal mato ai ina mani ana fai o to sa nem tu fa tasi vai le level time ala te vai ato ma popo mai i o te lo la po ia pe le su fa fe ia la ai fina le pe o sa no mai pe o le melana pe to telefita ngata pe fa le mali mai ato le fo pe fina la to vai na fina le ai o le to le fo ale nga ia la makanga o le ala ke fel va ia la fa pe ia la kar ko uma le ko kusai man meleng sa ngoi ko le pa o le kasi ya kan ka ave vi inga nga o le tua ia le sa nga ke le yo upu a crea Facebook la me ave vi inga le tua mai ka ka le vi inga le tua wa a fa le fa ko ka nga le fa sa po kala me alu lunga Facebook e Facebook kala me ave vi inga le tua ma fa ye me ke do ko ai ia ile meleng me ia wal fa ngal po kala me o le vi inga le tua o kauso o le swa fo le tua ia no sa lo sa wang fu tia e di so wo ko la ke e fu e de ma di e fu le o le ku mbo ka ka uma pa le me le fi mangi wai a le fa so po kala me mo le di ia o le pule la al ngai o le pa ku mai vi inga le ku so se kalesia krisia e po ku mai ngai ele fa pe nga kasi se kalesia ia le makango fifo i o vi ingo le ku. E la koe fo ia la kala kuari ko le fo ia soa ia o kasi le fongo sa mo. A o koe kai fongo ina. Ia
Sa fai ai le nga fio mai pali mea le o kofi dau. Nga mele fai loku whakasi nga kari ai e Samoa ia le fio mai o le koko ori. Ia ke makuinga le loku nganga fai. O ke kū mai nai lunga. Ma fai mai mea. Au kilo mai ai e le mamawa o kou mai the States. Lau o fai pese. Al ko ngau ia lo o fai pese. Kasi al kaka leo ke mangkuanga le fai pese si fasau mai au pea. O le kamai ka i ngo ia whenga inga. Leo ke mangkua. Ia. O pai mai le ia. Ia ke kalavou al ke minga. Ma se o fai pese. O inga ngō so. So kwale ki kele ni o fai pese. Ia al manga ia ia ko o fai pese. I lau ka le la uma la vaenga li e le ko kele o fai pese. Ke le ropo pea le United foi le ngole au uma. E le ko kele. O fai le ko spai fa o le sei. Song edi de sa la konga da so denga fai le mele ksa mo. Pea le o a fio se mele mau mo ngai. Le wa marolo, i le marolo. Io ke mangkuanga nga foi pese. O ingala lo ko inga mumunga ia o. Ia lua loa. Ia ke roa fai sio ua inga ma sio fai kofo ia lopa. Ngā lola ngā makabai ai e. Ia wa peo o le mako o ruku sa o ruku esi ko inga muri au manu. Ma le kausi fo ia fetu. Ia malanga malengo whaalo ia ira ia lopa. Ia ngai ke si la fia le lea. Ia le wo lea sio ua finga lea. Moina le. Ia. Oi gala pega a baka bale ia o ruku i fo i vaenga le. Ia leo saua ia leo saua. Ia lo mai aku ka ngā ma la makua. Ia leo ka o mai le kulang. Ia leo ka makama fuka le ia. Maka whaia ngi mea. Nā ke mga kuare ke ninga, pa wale mea ngau wa ai e ka ia. Sa o ia le upulea e whenga salua i le ngā venga le tua e kou maulo ngā venga. Mai nā au fufu ngei le kere au loku sa o ngā lue ai. E pe u mau kere ngā lue ai. Alo mea whai, o lo kam whai e su e sisi ka ngā kai suia hao. Ai o ke whia move on. Ia umaku le au loku e mauro sisi e ka piango, e sau suia o mara. E finga le ka mafau fau fai inga ma fiso soangi ai e sawa le e muli au ngal veka o ko ke le vio ka meki sa ka fiso soangi ai o mama ngai ai fai ngovi ingo le ka ke la kula ai la wa ka pu evi ingo le ku e le o loana ke lo fai pese sa mo o ke fa pela ko ke le do ka sa o ke le do fa seme ya ona ka ia fai uma me uma se não vai ku fa de ko ngolo ngal venga fa de le finga o le ka fa ko ala ka whakongkong, ala ka ke malama le kura whongo, mengi o ngoka ma mengi o whina, wai whitia, e sea pese whaidi, e sea vi ino le tua. E ke whiwai me milo ia whakiwha whaidi e whaivi ino le tua, lea, e sea vi ino le tua, e whainga kusa o pese loko a pese loko. Lea, pero kulanga nga, a ke no le na William Mutalo. O William Mutalo wa msalo wa Bawa mukalo ia ai o le pese le nei e mai foi ia liu mai ia o le tātou proklama mutalo pe afa pe mau
foi pese katoliko mai si fanga I whalantai. Ia leo foi pese nā le wharitua o Mareta. Whalwa au Paulo. Ia masalo lai whafonfonga mai wharitua. Le pese finale ale. Ia Maria. Ia Maria. Le kere yo faki le pese. Sen mangi le faki le. Sen mangi le faki le. Ia mani usunga me la foi pese. Mani usunga foi pese. Ia o ngā foi lai whafonfonga mai wharitua. Ia mori ko foi olo whaanga i. Rango la foi pese. Rango la foi pese o le ao malo. Le ao malo. Ia lo nunga lenga mutar. Ia le le. Ia le wa valu minuto te ai le tu la fitu. Ia ma le wa nunga lenga le tofai a multalo. Ia, ave ia fo ele nei lao e fai au musui o le tatou porkalama o le mota o Samoa vi ingo le atua I sini Australia nei. O te whawhilo I atua I le nganga whalalo I lau taleinga mulitalo o e o le fonga fo I o le tatou company malosi o Titi Shell o lo e fonga ina mai ma folfola mai whalau lo mai I le atunu o le ngata I Samoa ia au whelava tafo le lalangi o lo a fium pampa au ai. Ia o la ala tu sila fi ai ia e me se lava le tato telefoni lea o fai ale me lea o le tongi atu I nei o mo me o tato credits ia ai maua le whamenuianga ia ai me se fo le tele a o me ia le fitalai ia I le nei a fiafi ia ai le nei taimi ia maloa le soifua manatu a sa manuia tute mawhaiva sa whianga iai malau tau whai le whailaunga I le nei vai aso ua maea ia atolu fo ia la fapena fo il vai asfo ia fa talo fat malor soi fo mal lange mai e la u ftalinga multalo ia soi fo mal via I la yo ngai talo la u jalo na fo ile o mai ona e vase tau foi tu sai fo I mal tato po kalame mal amatanga ile ne yaso ve fo ile ma tu fa talo fa toi la u fionga tapa pasina la u fionga to le fo ia malo su via I io lo vase lua ma se lo se passa la lau ave ele nei temi ma tu ti fatalo fatu ai le fa fonga si ta tu no mo lavo ma tu fatalo fatu au na ia le tua lo fa fale le malu talo fa uto se fata foi taulanga ia I lea me se io ta tu no le ngai Australia ia po so se vai no kilopi o mau mai ai le tatu fa sala launga I le timo le fiafi ma taro pa ia se o tatu tunu ia pa ia lava masani ainga o la tu tama fo I mo la tu ainga e usonga kule ma tu mua I tu au mala tau ainga le tai ma le wa futi pa pe fo tatu motu sai ia sua ma vai fanua fo ma tu langi sa ole ma sale au mua I tu au mala tau ma lau ni sai lua ia me se foi au wa tu to ma li fa tu la vole tama no tele na to sama fai nga ia la no tu ia fatino to sala ia ele tanto no le nei aso ia le aso sapati le fo mai ana sto le ni tu oi le fo tu nei le fangu ni fo le o staulanga mo sauina ai ia ai me se ia mal ta puai so se fata fai taulanga ia ai me se ta tu ta puai nga wale se ia ta tu fo launga to le fo ma ia ai nunga e lo se lava se tu langa le lei o no fianga ia o lo tato tu no e mese la langa toa ia le nei fa mai o le covid ia se tau pole o ma finanga lo le tua ia e mese foi ia le wala uina el totele e pele ma mai o tato ainga ia o le foi ana o mai pe malanga mai Australia I Samoa nei ia pe fa to ia o le ala le fa talo fa tuai fa kai le tua a maua la fiafi fa longo atu wa lua sa uno mai ma wa tu vita e que fa tau o le malanga fa lo no ya no nunca la oí no man la tu mai para lo se como via ia malo for se fu malangi ma I la talenga tua le fongbua vai monga I para talenga foi multalo vai na boa sua te tele ai de vai lua ia le tu dai matia ia te lo pu fa proposition matai to ina le ta mai vai fitu sua matai yo ia matalia pe ala kam fa multalo ia mo se furu dua vai na mo tu ia ngata mala ke bo bao
Ya te loa ele uma foi ele foi wa fa penan fa malo mai le tato titisau te lenga ya mutalo se ya te lo foi o te le selu foi ya mutalo ya pe ngonga foi ka kingo le mangiki o ka kingo ele ele fa fe mai foi mo me fa fe fa sa mo Pulia na ma le taimi e ya ya le ba no su la le lo fo le tua ya fa pena fo ia na pai mai fo ile ma malu le fa fo ia te lo wa pa ta lo fa tu ya miti Edwards mutal ta tu titisau ne fa pe fo itania se ki a titisau fa pena fo ia ma tu liman ia vai me ne fa fi fa no ma la va ya mutar o ka ko ma le a o nga ya mutar me fa tu la far ia Nanga leile fonga o kula fale. Ia o menga kere fo ia upu ma me. Nanga le fonga mua. Nanga koe ava mua. Koe ava mua. Ke e mua la me uma. Ia le lei. Malo. Ia malo le soi fua le fo fa fonga tu maru le tunu e fa talo fa mai. Mutal me masani lava tatili atu fo ita pokara masani. Ya, wa meni me o te tupu na tatu taulanga ia pia, tatu fale vai maunga. Ya. Taulor fale vai maunga ia fale le pura futiaro vai. Ai. E kaula fale vai maunga ko manga ko ya so usamo. Wa me umai o ke kamia i solo ai foi le ka vale nga luenga wilafi me penga. Ka ke masangi umai ia vai pago. Ya, ana ngai ke de umai se kenge vai maunga ko i o kenge o ko masa. O walu ko masa le ya ko masa. Ma ro la mo fangua la saun. Ele malo se mo fola. Ia, na fola wa ia na malo fa mo. Ia mutalo. Ingi me wa no ke le yo hot fesidi wa le fesidi ngo ba ko penga maka maka de kalonga le bola pi mo le plek. Leo ke ko fa kai kari po le ase kala le ri le fa le toi. Wa le nga fa kinga nga. Ia lo kla ko ele ai era fa fa toi ya we de fe me se kala. Ya. Ya, pero tu dangan na Basta ya tu le fo ya ole ai Manuel ta tu fal ve mo ala po ye ata wa tu la vale su fu Manuel pa ole me sa ma tu wa ye tu malo na fiolisi uso le fiona la fausia le fiona ta vasa tanga loa ata vita so mona sa ma tu wa ye ta ya o se ta fu le sa ve ma ata vale ya te le tava like ye o te le alfa le vai mo ma sa ai mo le va ngai ma o le mal maufa o a to tele ya fiafi ma o nafi le fiafi na nafi ya va pena ya le taia o isi te pio le wa matana camp il te lo o nga mota lo nga feleti ta lo nga o fa to ato e mo le engale i manga to le engale la tai tu nga mouse va ne fa fo nga le tu very nice na tuli ele mana pe po ile au lotu wa tu la kusa valinga wa lo mali la ta vale o alo ma fa na o ye o le wata pena ta lo afili ele mana ye te mi vole le ono le fitu ile po yo se me mana vole pe o to ta la langa mai ta le ni ya soya ya na pe usa uni veana ya onga ia awai o ele le auta alo mai savai ya ele na tiele le ta pena ya me se foi so mai tua masafata ya pe ole mele voi lo e ta to foi nei talfata ya le ta pena le ya me tua fa ni ta alta ole ta silna va inga fole e ta tua foi il fa vai mo o to lo alum fa na o to foi le ta pena le to le ninga wa le meana sa ia ta to nei ia o isi va na ta wa ia o le ai on ta pena ngala vale no o malal fa ia le wa fa sta le wa ta uma tu le na sa ta ma ia le fa so solo tu i so va go to te le mo le pa tau ia ma tu langa lo mata wina ia le vi ngai fo i le tua paule tu langa le na e sa no ta tu ta longa la kapi ia te mile sa wele la kapi ia o tau le ni tanga te fera i tai o normal ne ta longa ia
mātou te tau pua ia male. Male alofa fo tātou awal wala pis. O nā ule mele. Ia pāsi ngā ia. Ia pāsi ngā ia e whaima. Ia pole me e te tau o na whaalanu luli o fole. O le peleki wha iese ni nei mori e loe e tama e pasia po. O risi au e la aru. E pasi ia e na whaina. Tā la vāne whawhonganga le tunu. Ai mo wanunga ata penanga le ai o la wawa ai o le fa penata to foi el tala foi le pa mo le pa mo le pa fa mo le pa sa ni ai tala le tunu ia o le ai a mala ke ko kisia a manu lo ka ko pa ia a fa penalo le ai inga le ko fa inga lo ta to au ma na el talonga ma na el talonga e la vai ai o te lele le swinga le ai io se era tau ale na i era tau na maro vodo sai i la uta kwai ia ore no ta inga se ka u singa swinga voi le ia ia e fo me aba le te vai pasinga ngai lu e o maka ele e lo peleki tu langa le ia le singa ia la fo ele advantage so le fo ele tala voi le ona le fai la ufanu o New Zealand ya to foi o ia ai foi le suinga ai mole to alfa maloi ia non fa na usi o tatu tunu neta aloi Australia e foi matamata to le wa nga foi covid wa e foi au te lote le ale lumana ia sta ma foi le lo si lo te vai tu ia ele ele ko ti e mo ngai e va pia a mata ile ngai sasi mani e voi le amatanga e loa so foi le la fa ia so foi le li ia o le meta u le na le meta wale na mo tato ia a kongo ko ka alo ka ko o wala pisu makwa ke le suinga i disting ia pe ngai talanga ile o le ka longa le au koma ma lo pe ki pe e pe a le ko ka alo lo no ka ple mele ia para ga fa lo kai lo ya fitiano leo mai le fa soa finga le a multalo ko sa foi mania vai ngai o pasina ya ai de foi ao waula pela ngal venga ngafi fa pi o moria ngafi mane mo wafu al fa pi no moria ngafi o sa lo le maka le ka lo ngala fa mo o la se manga ia la fa mo o lo walunga no ke do ke na foi le fa fa ngal malu ke lo le ke lo ka o foi mai lo fa me of ma fa fanga ko sa lo ko sa fa i do mo le so le mi ya va ku ma alu lunga pa wale se la kapi na ele fa ide le la fodi finga le fa mercado mo la bo o mingo ke muni mo ka wa kape wa ma fa via fa de toi ma le ma mi sida ia ga ia le foi wa fia ia la mi sida la wa kilangi ma la venen konge ia ai ke do ala sa muta pe kia o mer ko fa ya mako e pe ia o se fa o foi o wale fa mai ia mo kan e o mala ia ka si ko kia o mo ia ai masalo sa si le fa pe mai mo kan e o mala o mo fe kau ia o mo o ko mo lagi kasi dade ko inga dia do fat mako bola pi de o le futia e la sa para ya telefon o cara ka ku kali ai va ke fa ko ngare nge ke wa e fe kau ia o mako ia o mala o le tu ia tato le la o va ai a se mangi o ka alwanga ngai sasi ai mo ina vai mutano ngai sasi ai ke ai le eu le mingo ke muni o alu ka mo faina ya aya ngo vai lo ai anu fanga fo yo makovola pi o va kele dunga ai le a sa tu dia kwa
sa kulia kwa vai le limas furu la kus komun mudfina sa kulia klava le nganga ya kia wa ke le ar swinga ya ele va pe o kama yo au nge au do plekima mo le bola pi ele va pe fa inga le anga le ya e fa inga ngai ko maro foi di vai yaso ma le nganga mo lunga pe le sa ngoi mutalo ya le kiki lava le alo le ya lo le sio baru ngale sa isi pasi dinga ya nen intercept mai o final ya male pasi dinga ko ka kumbel suru dua ya ngai bea fa pe ngai o ingai ala iki ko meki la ke le lava la ko kemi mo lu manga lo po kama ye fa ku pa ye au malu sio le io ka ke lo ko ya me shat kan tiki fiki le wingi ya ku danga mutalo ngai ya ma ko ngai Devo coi fa un bako sa meu novembro. Suka se vai aso. Ya. Alo fai. Mo de faço solo inalo, faço solo lunga ya kana ka wafia. Ya ele fengo fiel mele un voicing i au sikaria. Mo ina va, eu pego kau masang ni foi, ngale aro ngal venga fa. Ya ngale fa lo fa. Mo de ngi mele le ba ko ku mele do mo ma fa. Singa me. Ya, pena lo mela we ngai ya wa fefe mersala. Que de sala. Ya. Ya, o kudanga ma ko ngai, o ko nga, wa man ko covid. Ya, ai foi pio la nga lava le na o le ai foi tata la noa pi fa kala foi ngi sute. O le kulanga le ia awane yo mai de covid. O le o mata watu foi ngi su fa sala o pio nga fo ka fa mal si ina ma tu no fa foi ale e fa ia le o tui ngai o kapitau pe ka fa pe nga foi nga le wo ye timi nei nga ia ele leia le mal puipuia ia wai o me monitor da forma wa moftiano ia aga se nei pi a vatu ni usida ia po Oscaria pio le va ku inga o inga e mo wai lo tanga ma fa ma venga a fa yo re mata o foi o nga foi pa nga tio to ia longo winga la o ma fa mai nei samo ia ta ko fa ya ala tala na longo winga wa o tino ape o na pepesi ia o fa ma vai mai ele foi Moses que foi to felo ia o mai lango ta tu ma sanire e to inga no fo ile e mo moi fatasi ai ma puta fatasi ai fatasi ia e me fainga e faia ku kama ki alu o moi o le po ai alu dis kama ki ke moi se po se yo ma ku e mo moi dis po la no de la ma tu po vi e de ma fai e a se te me ko fa ma sangi nga vai e a yo se tu la ho le lo ke lo a o mai e te de ala faina ia ka e tua ia marpu ia pe ia ka ko poras mai vai ia awane yo mai ia lo fa solo pia ta tu ke mingai ia ka si nga ia marpu ia covid pe ia mele wo ia ngai ma ko fa fi fianga fa fi filma ko to do ele lava lo aso nei mai si vai aso do ia ola pa fo nga le to a ma ko to do mo fa tu i vai a mo le va no fa fi ai a sta ile tua wa me mongia le wo va ia kule le malo sul fa ma e pe luan ka usanga fa kwa o me se me li vo le fa fi ai ia ko nga mai o ni malo mai fa fo fontanga ingi ia o ka ko fa ia me vo le ka ko mo fi yo te milan ia ma wa fi te min nei ma no le ko viti wa o mai lo ia na Sky TV ama ia ma ko un kuka mal fa lo ia ia pa le lo foi lo to no pi ai na ele fa ngo fi ia me le e usu tai au ma le ke lo ngisi va ia la lo le wa fa ia ma le lo fo ka ko va i va sa ma va i van ia ai na le fe lo ai na le fe lo ile ia e fa kai le tu me sidi le ko mo se technology pe yo le mele ia ile ta to component tu sa e tal mo ini ni nai foringa va ne fa fo ngale tu a vilia tu nei o lai ma to mai mo mai ia ma pena ko po mar ko viti a waso ia ele mo fainga e vili ia na le lewa na le lewa e le la bona ia tamo ta e va tai ko le mo se ke me si la mai o telefone mali u te minei el ka ko au na ngati tu sa ia pe o le mo me ke me fai mai mo ni mau mai fa
ia o PFO foi le family service to la fo ti alo wa ma voi ma sangi ka ia e ba ia va pe ma ia lua mo ma wa sa mo ia ka ko ia fai se vai e mata ile e mo ma mai fafo ia o le va nga na le wo ye ngi ke lo family service ia e la no fai na malanga mai to te ro ta tu tanga te pesa o la sa ngo ile fai na ka ngi pa mai ko viti maranga pa lo no ya o de wa sa ngo mai petlai mai mo talo vai sa mo talo ke lima ai sa ko au vai e vole le fa sau ko inga malanga kau sorry ya e longo inga kau ma ke au yo ko inga songa imiki le kulo fo ya e swa fo mo ka so se ko inga mi ngoi ya wa le kingo ko au le ko mo voluma ba doli ke de uma me ya e a ko uma e me ka un ka ifa wa fus pa o e ka ifa ya i mutaba ka i korwa no ya te do le la english me te mana sa no am te trai mutalo e tatu fale mai maunga ia pia tatu li la siete ti sa Paftai ia fa elo fa fo e tele tu no al tatu kalame na tu la to no ia la vol fo e sa mutatu kalame ne fiafi ya tai la ya me masani la o ai bo ye tu fale ya neva ya so mutalo Paftai ia moli lenga faftai wan fol fa fo ngal tatu tu ia mol silfia inisi fa to ma wal tatu po kalame ne el titisao o vai aso teitasi o lo whanga solo i pea ia le vaenga lea o tātou sei e se folo ia i lātou e manu malo i le se lauta la Australia e se lauta la New Zealand o lātou umai e anga waa i le tātou sei i le i le teminei o le vaenga i whaiona e anga waa mo tātou sei e tau on top up le lua suta la pe siri atu le numero Samoa le tātou numero le nei Samoa numero titisao e faina top up mai Australia ia ava pe tasi lau top up le son fua fa taitaina ia ua tasi fo le entry ni nai tono tatu se ia ava pe na fo into fai la solua o le tele au teime fai ai lau malafo mai lau lua suta la e anga va ai lau numero i le tatu se i le lau mo mai fo tatu results o tatu wa fo i o le se i fo il vai asol nei entu ana i tunei e tato se i o le numero mo le ufa manueina o le ono tasi fafa iva tasi ono tasi fafa iva tasi o le numero sa mole sa top up mai na e fitu tasi valu ono tasi tolu fitu tasi valu ono tasi tolu ai lima suta la le top up le sa mai na tasi na numero o le si numero le wa manu malo ia tanto o tunu foi o le ono tasi fa tasi lua valu lua fitu tolu ono tasi fa tasi lua valu lua fitu tolu o le numero titu sao le sa top up mai na fitu iva lua valu lima tolu fitu iva lua valu lima tolu ai lua suta la lan top up mai na lua suta la le sa top up mai na o le si tanto numero le fa manueina o le ono tasi fa fitu iva o no tolu valu lua iva ono tasi fa fitu iva o no tolu valu lua iva al numero sa mole sa top up mai na e fitu fa iva ono no fitu fa iva ono no fitu ai lua suta la folen top up mai na o le afaila la o tatu la to manu maloto le forma futialo e tolu ma tosu ia o se fifi anga taua le na mo tatu ia le foi o fa manu ainda mantua top up le lua suta la e silia tu so numero titi sa monei ia ona manu malo manga vale tatu sei ia malanga falo alo futialo ma
telefon Ma ngai a kere. Paki mai. Ma lo ka ko. Ma ngai al ka fa o so ko le. Yo yang fai kal wala pi ai ma lo ka ko. Ma lo ka ko le top up. Ya pa tai la wa mesiliana pinane ya lo ye la to te le maru le tinu e fa lo mai ampe mo na la ki ne va yas mo ya na le ke le la va fa kula ko credit sa mo. Ya le mutalo le la tasi a tu lo ya tu langa foi ko le masani ya po ina shuingo yai fa la ulo mai. Faftai. Ole vaenga la vale ai faiana te fa mana tupe tato o tunu o tato pe de masani le yai ole o fautuanga lava ia tau faile town road pe install i longa lau telefoni ia le vaenga le tato mai titi sao app ole app le al titi sao le longa ia le fo en mata watu te le ana i fa manuyanga i le va yaso ole o tato company lava mo silfia la tunu ia ele o moi no lava o le nganga lava e tofu lava le fuata molona low no winga i lava le aso ma le vaiaso e te ia fa fu se ia na watu lungo tatu apple na ia nai fa mnianga e futu na i lava i lungo tatu apple na po fele me le lifa ia ile finangalo tangata ma le fa ngai no telefoni e tangata manatu na olivili ia po le fa ngai no fe autostusia po tato text messages foi le la foi tangata ia e foi tangata e fia il po atoa po le aso atoa e fa ngai le internet po tato teira le ia e foi tangata na osina temi po le po ia se voi su lo le po tau le ono tai au le foi la ia tato plan sta ole na so ani ai misela tangata ia foi ona so tai tu Australia o e temi o le wa pe fataita ingala tal su lo ya mato ya por valu na ya to por iva ya por fit e tu na ila vai fua le se sengo time ya to tele la tangata e tala no atu Australia pe o ta o na o plans na ilunga ele mato wanga le na ilunga su to ta la pe o tele ayo tangata lo fa nga ina su ta se ta ma su to e vai aso e ya ile tika pai ile ai mo fole le suru tika pai ma le sulu le po tau le ono tai au me aso atoa ia ta wa fa ile ve ai uma ma apps na ai e ono su malua ia ki kapai na fo ia le pilo po le pip le na e fa ia na la fo ia tu sia tai pe la le messenger ia fa pena fo le pilo tu solvanga na se fa ia o faila ia pe fa pe te malanga po fele me ai ia le fo la ilunga inga mata to play go le fa ngai na fo TV ia manisio au vaenga le di music ia maltato mai cash fo na ilunga o le vaenga le fo yona la fo mai tato se leni ia ta ua le la unanga te sao tau e tau fa manatu pele malo tato tunu ai o le ta ua la vai lo le le malo le tunu download le mai te sao app ia mo le te fa no yanga vai pi to fo ale aso mo no fa no yanga ia me se lo pu ele ia malo le tunu ni si fo fa la uloa ia mo le te malanga fa lo ma no like ke le me le ia wa i ho no mo pai pa wanga me download ni ale app ia si da lo e po fen me ke manga o fai ia mo fa mu ia wa e le ai fa mai su fi lo ia me kala kam ki kinga fa le mo ko le ka credit ia fa mai ka ma ki nga ka lu ko mo ki ia ia ai fa ku lo po so o fe me un komia ko lo ke fongi na amerika mo ki ka ngo nga bo nga me le se me nga o me ka ia ko fisiria ko amerika mo ki ka ngo video ke fong ia video ko fong ko lo ko ka ngi ke fong alo ko la ko fa ia akala lo ko mai fa ta ia ia me lo ia ko mo ki tina ira to mama i fo isa mo ia wa ma do e fu ki ano ia le bega le ia ko mama isa mo ka mi ia nga wa fa fonga mai a pinga le mutado o de ko mai sa mo mo ma wa ko ia da rosina ia ta se mercato Sky TV Pastai tato Sky TV ale tulanga le na le fanga solo tato la kapi e foi e mata watu o a saun foi
ia o le talonga le Afrika ma le talonga ma Britania le vola o matan fanga solo pia o le tato la kapili vanga le fia mata ia e tanga tol tato tunu ia mas tinga talonga i ma melo tupu e mise tato news o i fo i faiona mau ai te lo melo tupu lalang ia mise fo ia na i vanga ia fo ia fa vita o le covid ia o te fa na o mawai o ia le wa i loa nei tanga te fata wa ina o le mene o le tato Sky TV ia e mawhaiona o so di fo le mawai talo o melo tupu ia tunu mamau o disi wang tawa mo tato ia e o lo ia ia matu tau si nei ia o fautuanga na se foi fai tau lo tu finangalo ai mane e tong se van su mariva tala walu iwa tala nai ai ia fa pi fole o la Sky TV la antena ia na o lo apela o la TV le fale o man fata ia o se me ano fata o le mo nai tatu tamam tina e mata Sky TV o telefone ata na ilunga o ata Filipino ma ata India ma isi ata o foi fa solo e na mata tatu tina ma so la to foi lele ia pe o le telefone lele wa umale telo fi aunga we ya na pu mai esel mana yo manino TV manino TV pensau no le fio nga futia ya pe wa kaule ma mai ka ko sa mo wa ru dum kuma le bena wa ya wa no le la kapia nga sa inga ya la kapia no pa tai nga ka ko inga ya na pa ya no suanga ho ya nga ko inga se pa nga yo Amerika le mene ai fa pe nga isko inga wo de so o feme i lo me le ko inga kala voi Amerika ai lo le pa Sky TV ya le kana mo yo le nga o Amerika ai lo le yo Sky TV le o mawaya na ya mo i lava le fa mai ya fare toi mai oi New Zealand sa ai le et tinga na sa mo ya so ya ai o manatu e multado to e tau fai mai le si o tatou tai nga tini fangu ha ya ai o le to yeni tini fangu sa mo te mina mo lo to vai atu multado pi lo aru le plasti de te do mea ya le sa oi fare toi o le fatalo fa mai foi lo kengi fatalo fatu foi le tatou proclame foi le tatou titi xiao ya fa pena foi o tatou o sia na ava tala fa mau mai lava o Wellington New Zealand ya mutalo le o tatou se atu lo tatou GPS wa mai le tatou ke mai ta vale ma tu fa pena sai ole to tele o ta vale le ya iwa se le fa pina tatou devices ese tatou chaka sia fa nga ina na le lopo feme o nga ai e se foi tolanga le o ia so fata se mo tato cameras de mele lo ale me lo nga ia ta vale ia mai lo foi linga o lena a ver ta vale ia ai me se foi ia tolanga po filme lo nga ia o tolanga le o to tele ni siwa la to fa nga ina el ta ngo fie ia to le o tato coverage le ia o le fautuanga le na mo ta vale voi le a pe le o fa tause ta vale lo bainga e foi na la fo mese tupi o tato ainga mai na Australia fa ta volta vale nei ia la ia le masa salo hoi le la to fa ngai fautua vili mate ti sa te fa pisa kema ia pe fa pi al device le ia e te lo mai na le mele fa ngai na tau ia ta vale e wai le fa no so o il va via ai la fo mele tupi fa ta vale fa vai il to ina avil lo ia ale fio ai su tato tu nei o to ainga ia fio ai si mele anga e fio tau ale le tato GPS ia ma de si vai na tau ma de mile service ai kasi ale vai o futialo ma to le fo e a fo fale mo wa ya tato nei samo e mo me foi le fo ya ia so me sa tu pe service el tava lei o melo service pato a faia ina walanga me e fa pena voi pia o tanga fa ma fa ja eu essa coe eu foi ali o vai ata la mari ko inga mai se o fa mai me ngai lo mai fa ja e lo nga fa ko o fa mai e fa pena voi ale
lea fo ile tulanga i kako kaavale ia e faia se ilonga watangi mai o fari ton ia e o kulanga nga e ia le vaenga ilunga kako GPS e alu ake ia le famanatu mai a oile ia ia o au na service lau tamale e tusa fo i malo fo i le malu pui o lo so fo malo le fa pe ha fo tamale o le se kai tau ia ia pe o la nga kako GPS mana ka lo to le fo tialo no pel manga e ka vale ngo la ku sa mo la ka lo ka vale finale pe la kaule le pasi ma pe la kau au ka fa ngale se fa lo fa pe americana ka vale va ai na mai ya o ina ka ko ke ma fa pe ngamuta e bon nei ka vale pe a kau la ka le ska va o pio le tulaga le ga pa wale mele o mai tato camera fo ilele fa ngalta vale ia la lata i fale e vai color kan kala sa vale mai lo mola uta vale fa mai o le ai singa le me gala sa ia para para bilavi al metawa no al fa ngai no pinsini para ka lo ia le tato mai vai ngam mudi ia fala no mai ia tato telefoni tau no fie tono tato fala loa ia me se foi tato lava hotel ia ma pena foi ma fato foi le ma le fiona la rosina fasta tele ato la forma ya o le vai ngale na to famna to sa ia tato telefoni le na le sa fanga solo mai lava ele Father's Day le sa iai le sa fata una telefoni a file data tau sanga toa no ia mau fu data ai ele si nga ta o le wa fa solo tato titi sao o le me foi o le router po le MiFi po ile fa nga ina la to ia fa ele ia computers po laptops po la to nga ia fa nga ina nga luenga le wa nga o vadu sulta la le wa fa ina fa ina sign up o le tau ma to o le mota po le planet o le mota e what fu ai le router ia po le meta o le MiFi ia mo si fie la to fa nga ina internet ai mo ai le se lau ki kapai se lau ki kapai ia alono inga te fiu e fa nga to le foama o puti o tasina fa la wilo le fa nga solo nei al tatu a take it south o le vanga ta ua o isi vanga le na ia o le tau fai lava le whaonga inga o tātou app ma tātou telefoni lo le lava ia tātou whai longa lo i ele cash call o whanga solo i ia status o isi vanga le tātou a company ia le ofisa lo ia i vai tele ma vai mea ia va pe fusa valalo ia ma te lo whalo loa ia lo whanga inga te minei a se leni fia lafo mai sa more i tātou whalo loa te lo tu malo i tua e whaitala i nai tu pepe a lafo mai i nei o risi tu langa o tātou lava o tau, ia o le lava o tau lava ia, ia le wa mata de matu maua se avanoa whawhiwhi e fo isi a matu o te luo ole tu langa le leile iai. O tele o tangata, no wafe fo leso, ese leso toki matu whawhiwhi a. Alas whawhi, o tele ia nei o tātou o tunu. Wai, o le nei o le lava o tau te le fofu tiano. Mama. O le tūlanga o le sera foi le pio le te eva i se pe le te alu i atu nuu hoi ia se wane whakong pe le te alu i la o le a inu tangatai i nai le lava pe whaisana mea ai ia pia e lea foi e le whailonga ina le lava po el to ngā tangata i pa wale mea la i mama alu atu tātou whaili maua fua whaili mauna whaili o le whavifianga ke matamata fua Elise Tongia, ia tau le lavo tau, a rol foi wai fia to faina. Ia tasina la tau, ia nai vaenga ia to fai le pea, a le fautuanga lavo mo tatu tunu, o le tatu fala wilo, lo fanga solo terminei, top up le lo suta la mai Australia, New Zealand. Ia ona va alole o tatu se. Ia se lau tara Australia le stupe la iriti to le fo e pisinete, ai mo ia le lo ava pe tolu au entus na fai mai ele ava no e manu mano fa tolu ai o manu ele e file numero e file entry le tono ele no ia tolu au tu pe la fo mai
ia e ke ua manu malo se lau tāla a o le mea moni o tā ua o tō credit share lafo mai sa mo nei. Ia mwhai e fo ina so tai esu tātou a inga i nei. Nei tātou i Australia pia noi pau ia nei vaenga to le fo tialo. Ia ia ngā whaate tele tusa mai tātou po kalame ne fefi maranga. Whafonganga le tunu. Ano. Ia, ke dola o kapo iako. Ia, malona ma whetalai muritalo o le ua manino lama le mata le mai i le whaalau loi na mai o le tātou titi sala amata mai lama i le tātou top up le lusu tāna e top up tua le telefoni ia o na anga maa fo ila ia mo le whaamunuianga i le sei. Ia mai tau atu le sei ia la u whaafonga le tunu i se lau tāla Australia, se lau tāla New Zealand. Ia o se tupete le na ape a whai na le lusu tāla leanga e top up. Ia e a whai top up a kua a maka kua i le son fua kau le so rua o i le so whaleine me la stona. Ia kai rosu kala. Ia e a e waku whamungu ia ngai se i o mo kwa kere al kupe. O a kere aku le kupe a ka kou le kupe o. Ia o le mea ngā ma whapefo i la tōro whafunga mai New Zealand ma Mika. Ma so se tafa le larangi. Top up le telefongi ia ngai o ka kua inga i Samoa. Ia ngā ngā ai lola ia mo whamungu ia ngai ia i mo sei. Ia e whaso sola tu foila i le ka ko Sky TV. Ia o lea e le a kosa se lau ka lani me le ka umai Samoa. I ngā le iwa sumo kuku pe valusfu. Ia se vai e whapi ia Sky TV e whapi fua. Ia ia a waku ngi ka ko Sky TV panga le musfuru e kongi kua ia. Ia ai mawai le kupe ngai o se vai le whai ngofie. Ia ai mangui ai ngai o ka ko ai ngai Samoa. E maka i ka longa o mea uma le rangi maka ai. Ia e whapenga whaira le ngaka Sky TV. Ia al kako me o le app le whamakalu me murikalu. Ia download le app nga i lo nga i sila le ia i kei lo ia mea nga ia. Nga i lo le me kau nga mga kau whai. Ia whakingo le mea nga kau ngofie. Ia koe kere whai whamunga nga me se whai. Ke wo koe ma moe ma le mele ka o la kupe. Ia nga e maua i whai ngofie le koe. Mea ke wai whai la mea mwhapenga i sila o iai. I mea ngai download ngai sila le ia i whapese ngai oi. A le whase mea le silfia le. Ia telefongi o ia mulikalo ia malaku ofisa i le digital. Ia o ngā e malamla mai lea. Ia e o akul kako TPS. Ia e se le manga i fo le mea e whakalai e mulikalo. Se whiri pensingi. Ia e ka uma ia fa mai aber ka vale siaki service ka vale ia wa pe ia o me fo ngasa ka sa fo Samoa se ilo nga ele anga ka vale fo ka ele fo ia ka ko me fa pe ai ako anga fa ile me le siaki ka vale service ka vale ia ele so le ia ka vale ele se me fa pe lo le anga se me ia la ngo ka ko ia se ku wa se lo ngo ki ngai ngal mai fo kwasi ale mea, whai malo e siaki, e lupa ke alunga wha pesole. Wa maua lunga kere lo koko. Ia ngai rolo le me kau whai. Ko sa mo lunga koko wale se sua. Ia wale sua ua. Ia o longo ringa. E ke ia o pe ia o pe ka vale pe ke o pe o le se pensingi ia o poloka uma me Ia o ala o umanga o poloka i koko. O maua lunga kere koko. Ia ke alo whai me talo whai sto ina. Wa ke me de ke da koe wet fo mai. E whai me fo mai. Ke si me wa whango ngoi. Ro wina awe ka wad. Whai ka whai mani si mea e whai. O e si me whango ngoi ro ka wad. Whai ka wad. Ia o i dei kua sua o ka runga o. Whai mai dei se sua o. Kere mei o leanga. Leanga langa GPS. Leanga GPS e ka umai meanga umanga ia ki oi. Ia ngā rūrere whakingo. Ia, e o kako o lava hotel, ia lea ua umanga whakalai e murikalu. E se le manga i o le mea. O e pe ia lea ke inge i akungu unge. Lea o ka umai e murikalu, pe ia lea ke ka i King Cross. Ia kako. Ia langa la e leanga King Cross. Io e leanga nga, a fofo i le manga i o le. Enjoy e ka ngaka leo la. Ka siel piti ngai Samoa. Ia o me umanga la ufa la ulo mai e muritalo i o. Ia la fongia fo i ka kou i ngei. Ngai o ka kou ai ngai Samoa. Ia ngā wai loa ufa la ulo mai fo i no fuanga i vai tele o fea umamea ngai fa la ulo mai.
ia o ngai la fu ke ku pe fu fa lo u tu sa ili la mai oi ia mai lo me la fu ku pe alo fa ngai o tatu ainga ele fa pe arengi ma ko sa mo la fu e uso ma ko fa finge ma fa o la fa muli mai ainga ia o salo o lewa a to mo me ai fu se me wa ngalo ia chau ia vidi la oi o ia mulitalo ia ma to ofisa ia ona silo fi ai lea ia veia le nei taimi e watu le nganga whawhitai mulitalo wa se taringa si whalongolongo e le ngatai tala mai fo i le vai maunga ma mea lo tutupu i nā ia o pe ia la o tato e wawa i atu i mangiang i lea enga kere fo i le ngofa makala mai lea waenga ia lea e wako e saungi fo i le mo ia wa o i ngā he waku lo asu e ngala i singi ia e awhara le enga whamai kauwhi ia kauwhi rofa mai se i kauwhi lima ia ko ia ko faalu ka val ia man ko o ngai au ka val ia lai fo ko fe fe ngi ia le pa wal me fai o ko ya lo la ko ka val lo wa we use lo ka fi ba lo la ko ka val ia o ngai me fa pe nga ko va man ko ai e fkalainga mo ka lo yang fkalainga i vai ngai ia le wa ku nga o fa puku mo ngai la ko po exercise po ang me fa pe nga ia fa fa tele amul kalo mo kalo mo mai ka ko vai monga ia mo le ko le nga fa tai a mi se la mo ko ia o sa paki ngi ke fo yo kiu ke le nga kai i le ainga ia fa pe fo i le kalesia au tolvo ia o foi pese ia me o fa pe nga o pe o aso nga ke le fongo ka ko i me angi o lo ku ma kulang fa pe nga ia pe kai ia o ka me o ka nga malolo ia le ai kau sema lava so kai ia mo el ka ko filo ingal ngi ngol ka ko por kalama ngi e fa au pe ma lo ko fai lawa ia ka lo lava ia fa mu ya ku le ko i lo fio i lo fkalinga mo pe ko fai lo fkalinga i mulitalo le nga kai le ngal benga le li ia fa pe fo ngal benga fa litino wala ngal benga i sto tuina o la tunu i ka ko titi sa ia lo fogia le ko ia lo soifua ia fafuoloa le kua lo soifua ia oange i lafo le koko pe oange lafo le fue pe whalava lo koko ia kumakila pea ia laulaunga ia Samoa ia whapea foi onga mako moliako le angang whawhitai lau ko kompangi ia malipulenga ia i le nei taimi ia o tamsalo na whetale mai moli mai foi ni o lo whaanga ia Samoa lo tapuai ia o tatou tau mawai lea ia ma whatou whai le ne fiaf. Whaftai, rato lewa mai ana ulta no whalele lau fionga le alosina lau fionga futialo. Whaftai. Ia, mene ka pau fo ia wale mo te ilo soa mese fo ia le tato whalama lea. Ia, le fo ia whafonga mai le fionga ta pau whasina le fionga ato le foa. Mana tu le nganga fo le taxi fa ilo le fa imasu el pulenga mal company titi sao ma to mo mo le tu le nganga fa aftai mo ni ya no fa au yo na mawai e longo pu yeli ele mo malo si ta tu no e tu sai fo ima fa lau ilo al ta tu titi sao le vaiaso ma le vaiaso to mo le tu le nganga fa aftai le lava pa ye si ta tu no ya Australia me se au na le tua tamam tina ma tua au sinisina tupu matamali fa le polo ia mese loa o tātou tangata no pia ima sa ili manuia i tono Australia mo le toilanga whaftai ai lato uma lo langolango o tātou pukalame titi sao ia matau whai mai fo i tap ake lo telefoni ia le awa maua whaamnianga i lewa iasta i tasi wale anganga lava leo tātou kompania titi sao ia tofu wale ngongo masiana ia maua le whasoa i pia manuia i tātou tangata ia me se nei vai teimo o tātou vai vanu le o mau fo tala wa to fa solo i lunga i tulanga pangati ia ono nei apa mai o le covid ia o le tala lava i le tua ia pai fo manu mai langi mo pe o mana tu la ufiong futialo ia tua me se fo i le la fiong ia to le fo le fiong ta pa fasina tu sa mo lu fa iba mtiuti te le nei fiafi ia me se fo ia fa una luega le nei vai aso tu pe le tua o utu e mesel tau ina e kalisia manu
ia me se au lotu ia me se ele tātou ainga i Australia le liwa le vai o sina manu e tele le pulenga man kampania le titisao ia me se foi ia le ufai ngā ruenga ia manu e foi ia fe au ngā ruenga le nei vai aso tātou toi whelonga nai pēa tāpā i lungo le ea i se teimi o iluma ia lofa malanga le le tu al nei teimi le fiafi ia e tātou tu ia ia tō whāsai fua Muritalo so ia ole tātou pōrkalama ngā ma le titisao sa fonga ina mai e whatalenga i a Muritalo ia ma o pesele nei e moli atoi alo whaanga i le whatalenga i a Muritalo le tausi ma le ainga li ia whapea company ia ma le pūlenga o le pesele nei liu mai ia o le se tātou pōrkalama la so ai. Ole au foi pesele na ale e kalesia metisi mai la fionga tonu nga manono i o vi inga foi na le to sa mo le to ia alo faanga i le fitaringa ia Muritalo ia ma le tausi ma le aingali ia fa per pulenga le compagnia o titisal ia o telefopo o mostato sota inga ma i lo te va tu le ora me mo di na me mata to no te vai atu le ora man mo di na me mak ia ia ale te vidi atu e o pai e mo ia le le o manga ia foi si fa la ulo mai o kalo i meia e como samo
le fa mo fa mo yang ka ko ni ko lu pe ko lu nga mo ya me si ya ngai fa fonga mai ya e kusa o lau top up le fa o kusa la invest lau ku pe kusa la foi lo ai na ala mo yo fa mo yang ala mo fa mo yang ale me de dei e ke ni ka ko mo ko se ma ko dia na ele pe se o ko mo swafa ale fa me mo talo ko se fu ale la ki ka ko ale la ki ko no vinga ave fa pe va ben mo lo la ki va ben mo la ki ya mangi fo le ya le ka wa ya fa e se lau ka la e uma le vaso lus fu ka ya yo lo ho so le uma va so a se ia fo uma mo fo ya fe dar kala le sir mo ko ya fa le ka ko na le fa ka ro fa mai ya Elena vai suai so sene tala mo le matanga tato proclame e fa foi Sitina Nelson ya fa pena foi na se ya lo mai ne tat pa fo vi vai to ira to swafo ya pe foi ya Rocky fa de ali ya maro lava mo tato matanga ya fa tai ya ya la tala mai ya ka maro fa toi me sa ya me fa toi ya Faftai mo le proclame fitiano ma telefone ma via de faftai ona le a faisi malolonga e na foi ma tiuti taiao ai ta toi fulai foi i le sutona lo fatu ma via to taimi le fiaf ya ma via foi malolonga ya te si me le fai lo atu foi a par toi o le fai mai ata noai le no pete i wa to mo sta to va noa male sunga ya te silia to le pa po le sia sol vayaso ya na la fata tali pe le anu ata noa tai au ta number 2 ina ya wa le wa botu tato tananga ne lo pete wa te oso si stato ya e fina ni tawan fa o mai ran proclame dia ya ma ne fina e va be na e le umitele wa mau tele le sa te si te me so o ai tele me ta tawan tato mo le finale e matai tu ia tele o meu tu puxo tato no mani mata dia foi ia final futiaro na mata ni proclame o tato va ai pe me tu ia pe tai ane ia le ala wa tava ia tu ne ia wa kafa me ia ka le mo wa ka ia ku ke me sa ka chaka ngefoi ia wala ka wa ka mabdama de ko ave ala ka le ku ai ile me ia o famua ia le wa tara ni le mala vai le fiona foi ia sunga ia tu le pa ta sai le malien ngoi ya ele a le pisa le vainga le sa te i fanua na foi la o le to pisa ses no mo pen failan le to ia ses ki to fai mai o tato fanua wa ave senga ka ko fanua o manga seng ya le la wa tu tonu le tato fast e wa tu no ngungu le la mo pe wa nga i me foi nei vainga va pe o le fa vai de wa kam fe foi le sunga to le ya ele maro lo al fit ai meshan mele ole final ole fai o famtalanga ia tu maro mai ai ba o tele nei me na famtala ia le no fa tali le tunu tato 5 milioni le fulfula al facilita ave la tu maro ia ia la fast ave la lo ave masalo e fa se fu malanga le ka lima sukas longo winga pe ia i le HRPP e aluma i le mene wa a le faia ia o le fea lo le fainga le ala so noa pe fa pe te ila wa pa u ila lo ia tele o tu pe ia fa pe la o le fiso a ia pe ata noa le wa ia se kalifo ia le masalo le wa kan marike fongi masalo ata noa le wa ilunga le laina ia ai o sai me pe pa ia le tunu man tu foi o atanoa ia na mai umatala mai i mea sa tupu i mai aso i le leiva aso mai lava i le aso fua ia se i tau mai i le aso ia o mamena tupu ai le malo ia ma le atunu ia e maua mai atanoa ia ma ia foi update e kako i sio kako kungu ma mea kupu ai ia o sai mai pea kako au mai moma le fa fonga i me fiaf to tom foi lava le fionga ya to le foi Samoa ia masalo ke dia fa le kong pe fong moksia ka ko por kala mai le
ma le whatanoanga ma le sunga i atu i lepa. Pita i o le lama lae kau iei alfa le kongu lea i o i Samoa. Le lopo o kering ki munga po le alkulanga o iei. Ia po le whaikawha inga maua e sakerike ia kako soka inga. Ia o sai mai pēr ia pa ia le tatu o tunu. Ia o koe whamangaku aku ia le whamaioti o lo ia i nei. Mai sea kako i sini nei. Ia o sai ma kam whai e whamalosi o whai kui. E lei al whai o kui a maua ai kako i le whamai. Ia la woi eitu i mwhai o ngā konfikia kako. Ia e ele avanoa. Ai a maua e le whaisa kui. Ia ua mauki ngoa le se avangoa i le whaikawaku ngā i la ko ua mali liu. Ia la ke danga li poki mai e le whai kui. Ia ai o sai mai o msalanga o ko whafonga mai le ua kau maua mai a kako soka inga. Ia ai o le kaiminga i ngei Australia i la kofo i o lo whafonga mai ngi. E le ua o wa ia kui whafonga pōngsa. Ia wa le ua ka le walu i ngei. Ke ali ki le walu ia ua kua pōngsa i ngei wa kaiminga o le kau malulu. Ia i ngei e ka le lima ua makanga pōngsa o ngā o le mea masangia i le kau pe a o le kaiminga o le kau malulu. Ia Papengana le kulanga le kau lea, ua longa fo i le kingo le sau le malulu mai fafo ua malosi mai. Ia ko le fo i moa. Ia, o le nga sau le kola e whina le, langa le sau le whakasi le fongi me le tau ia le la koe whakare kikia, kari lor ke fongi ke role la kako kanangoa ke fongi ma le sumai. A whai fo nga mangai ho. Ia, skemi la koe wala au mai, se ka wha umakona o kala le pera le mea ngari e ngei. Ia le reia kako ua malamalama, o le temi ngei, o le ka ua i o le tipeit le anu ngei, o so dinga o le kako whaavai. O le ka ua la o le tipeit le, au e ke whingau vinga whape ke whingau malo. Hei whingau le ka ua, le ka ua nge mea. Ia le ala sa kua i se inga la vai ia le sunga ia tulepa. Ia le ua mangingo mai le maka le vai. E pe pelo uma ma se uma nge kua inga nga whai na ia sainga. Futiaro. O koe kau kala le menge. Lama le mele sa se e mai kua kele on mamalu le atunu. O mea nge whangua. A me se foi la me la kako o kui whamsingonga. Ia le apo kako wa ai e nge. Le kulanga le wine. Iwa ngu sakaria. Au e se la kanga kai o vai au nge. Le ua mai whinga le kau whaapea mai. Ia ngale ki ngā ngai loa koe sa ukura e pa ala e wha mai e lau mai a le se. Ma mea le whinga au wha makawhela ko lau al whafunganga le tunu. Ki ngā ngā whinga au koe le o whikauwi. Ale le pinga e wha mau le wha makalanga. Ale o kako wa ai i le kero mea. Le fu kako wa ai a kakau le sa mua fu ia tu le pa le kala ngoa na nge. Ia le ua wha malolo le si o kingama ka mai ka. Ia o wha whianga whainga mea. Se mea le leisa i whinga le whionga ia msanga. Se mea le leifu le ala ko pe wha pio wha malolo sisi. O mea o mai le wha makara ko inga. Ia e manga ia langa loke vai a koe isi. Ia le whinga o malo wha pio la koai. E kere ka koai ngai konga le whas. A mere fia wha alia kua. Po ngā wha kia whainga o kako. Ia le la kako wa ai e kulanga le. Le wai o le manguia. Le wai o mai ka ngaka mai whafu. Ia e sa lei dawa le mene kako kalangoa nge. E pe kau ku mai le koi lalo popo. Longo o le kukupa la. La si koi lalo e ke. Ia se longa se wale loko ngā whaupunga e whaupo e koi lalo le. Ia e kakelo whai kamwhanga o sa mua wanga maa i so se mea. O pe ala o kalawhai lea ngā whai aku ko le fua. O le mole lo ia i o. Kele lo ia, late qualification no lo ia. Ia longo winga. O whamasinga o manga kaka. A mae lo ia ko inga la ia ua maku kua ua levanga kau kua. Ku oia le vaenga kalvou le ua iengi. Ia e whaia whamasingonga kako. Ko e whaia kako lava u whai o maro. Ai, a wale wa kua whafu. Ia wa me mo fwoi kupu.
e si ria kokongi o la wali e fafo wa uma me o alaungi wa uma me fai. Ia kako i o. O la lamera kokongi e ka waku ia e le inge o ngisi mau me fai e wala e kake. E fio alfa msingo ia i samo. Ia. E pe e fa penga se la ngoko. Ia, mai whai la pe asanga kura e pai i me le kuspa ia. Ia, o ngaka ke loa ai. Le kangaka waka penga i le atua. Mana manama i so se ku e kakawanga whai le kako aku. Ko so mele a vela o whai kionga. O le kere o wha makalanga. Ai le o e sue sue. Ia, e o le wha alongo koe a wha makalanga i. Whai ba pea mai se fsidia kui mea ia. Fsidia kui mea ia. Ia, pe siri ngā mea le ku mea siri nka warka ko wha vai le o wha le kou. O le wha vai le o wha le kou futiaro. O le mea ngā sa penka karangoe futi vai aso lea. Po o ngā whea ne mea o wha vai whai mai e le o marete. Ane ngā mea sa kua ko se karangoa aku. Mai se whai lai ia sunga ia atanoa. Le whia ngā atanoa. Pi o mea la iki ia. Pi ngā le. Nanga le whasara lau fu e isi. Pa mea le se mea o a whai ngā le wha vai. Ia ngā wha alongo e leo ngā koe inga mga ino mākua. Oi, whawhia ngā lea whai ngā kako wha vai. Wai lau e whai mai ngai wai loa fu e lo mākua ma koe inga whai titi siau mea ngā. Nā whai marama nama koe whai ngā mea o porkiki. Marama nama ka ngā ka makua i le mea mo kupur wha vai o Samoa. Mai kuro. O mai oe o pongi le wha vai e koe fui wha vai. E leo mai ngā no ia wha mai angafi. O mai whai mai a mama. E awa mare. E kaukala mani whaaloalo i le mea ni ko la fo. I le whakaukonga lea o ngā i le mea sa kailoa ka ika mai whaafonga fo i Samoa. I le amakanga mai au ngi mea o whakaukonga o le palme. Ia, e whai e lea o le malo. Ia, ai paungi o se mea ua whai e li maka mai ka ilo ia. Au le whai e lea o le malo. Ia, pei o le mea la ngā lea ka ke mafo whawai le mea lea o le. O pei la le mea la lea o mang malo e le mea lea. Ia, o le whai ke ngā lao ia mea. E kokupu fo i luma. Longo winga e pe ia lea o le malo e ke ia lea o le malo fe me o lo wa kala palme ia wa fai a ngi sanga wa ule o la ko ringa e ma fai a sos ka fai pe ia o fai ke ngala me la ko la wa umanga vai ia kiuke manga venga pe ina o kiuke lea o le malo ia o le kalo le fongo le au o le uroi palmeni ia ma whakaukōroa ia minska ma kulanga o penga ia ma wakufo ia kalaro ia palmeni ma wakulanga whamuianga i le paia ia ma malu le lei ma le lei ia e pe o se mea fōu le ali o le o kao mai ngei ari a le o mai le koe no ia atanoa lunga leng atanoa ia ngā roso i fuan ngi kula le fiafi to le wha. Le wha pea kakalangoa lunga le laptop o le kakalangoa lunga telefon. Le kakalangoa lunga le telefon. Moia. Au maa ngai a hoi le nge ke iau mo koe moku aku le au sa u fiwa hoi koe e a hoi koe e kakalangoa aku e whai ama moku. Ia po maa ngai a le a wha pea lo le u maua lo wa whangoa ia maa ngai a lo le kuwa i lo i. Ia ai ongo o le fia mai moa ko le aku yo fōringa la lei. Ia wale rei o le wai lunga li ia. Ia mo foi nga ma ko whawhenua ia lo ia aku i lau o whionga atanoa. Mongi foi sa ka ko ia i le kaimi o le proklama ma le taitai le HRPP. Ia e pekai e se foi lea maenga o kako kangu mai ai. Ia wanga wha fio wharo ia mai a lau o whionga i le mauta o sa movi ingo le tua i le neia fiafi. Ma lo lava le ong sai.
ma le whapalpale fwoi whawhikauri o ka kofso ka inga. E ui anga whaika ma whale kongu a ngau o whaisi lewa le whiawhi inga. Ia e o maupea le whakukua i lau o fionga. Inga i whaawau. Ia wa o lea lava e le i kofu whare kero ko inga malo makukua i ka whaiwhio le lalolangi. O ngā o lau rei ki o lava le fi whaafongfonga i ai. E no o mai ai kala kō ma kala moi. Mai si o tātou o tunu. Mai lama i le la sa. E kau mai fo inga ia sa. Ia whakalo whalo ia ko i lau fionga. Ma lo lava soifua ma le langi ma. Ia e whatalo whamaia i le tunu. Ia mai sau no lo i tātou proklama. Ia, ua whamalo fo i whaftai le nei tūna o le fiafi lau fionga putialo, ia, le fo i tūna o le fiafi whaftai, ia, mai se fo ia le fionga ia to le poa, ia mele nā fo i tū o le tātou ngā ruenga le nei tūna o le fiafi, ia, te tonu wā fo ia, wa e le misia se fo i umase mai mau, e whaftai o le oto e maua le tātou whesota i ngai le nei tūna o le fiafi, ia ma le whamoe ia la whapena ona maua pēr le tātou whisota inga o anga i luma le tātou proklame le nei tūna o le fiafi. Ia o loo whai a hoi lele ma tau whale tonu ia tūlanga hoi o le tātou whisota inga e ui lawa ilea. Ia whaftai o le o maua le nei lao la tātou taltala noa i loa ia ma whai ai loa mwha mautu le tātou proklame le nei tūna ia o le fiafi. Ia e sangata le teimi na o tau whalungo tua ia o taltano hoi mastoi no o hoi multaro. Ia whai alea ma hoi ma whai ma motu ia e peita ia ni e whaftai o leu toi mule a manoa. Ia o te langona ona o lewa ua tu lewa fo i le fiafi lewa se furu walu minute o te aile se furu manatasi nei Samoa. O te langona lau fionga to le afoa ia ma futialo ia o le a watu loa tātou tala i ho i tala fo ia ona whaawa waile o le tātou mafutanga i le neituna o le fiafi ia ai whaafonga maia ia o nisi nei o nai tala umawhai ona tū whātasia a wā fo i le whaafonga mai o le tātou tunu i le nei o fiafi. O le solulu le vai aso na tenei na whai ai e lana fionga i le amo malu le malo Samoa, tui ma le li whana sua la ui le lua. Le whatau tō ina o ni whaamasino si nia se tō lima mai New Zealand e whai ma ni whaamasino Fesoswani mo le whaamasino ngā maurunga Samoa. O nei whaamasino si nia o le li whaamasino i a Peter Blanchett, o Rodney Hansen, Raynor Asher, Rodney Hasha ma Robert Fisher o le whiriwhiri ai o nei whaamasino na whai ai lano le tūla whono whaawai ono iwa ma i se whaalinga ro ia mai le tamai taipula le mata ngā ruenga ma o le whailau tusi fo i leo le komisio ngā ruenga whaamasino ngā le susunga ia muliei simi wā ai na ia tā wai o le whiriwhiri e ina o nei tamalii la tau te whaafoe nai le ilo nai e le ngata o tangi to ilo o ta oto nei le whaamsinonga ai o mata upu tau waa i le tui nga i whaai unga o whaia i le mai ai o le tuina mai o whaai unga le whaamsinonga ma o runga o le whiriwhiri e ina mai foi o li whaamasino nei mai whafo na mautino ai foi o le ale ai lava se whaai tu au o whaai unga whaia ai mei se ai wa lava le to mai maleanga waa wa iai i nei tamali mo le whaatinoina o lato tiute o le o mawhai o na wha mautino ai na mai po a whea a matani ai le ngā ruenga a nei ali i whaamasino o le fionga i le whaamasino sili a Samoa sa tiu si Mativa Perez le fionga ia Vui Clarence Nelson ma le sunga ia Emperor Roma sa awai i le sauninga na whaatau to ai ia nei whaamasino mai New Zealand. Ua whaalia se popolenga o le sosaiete alo ia Samoa i tua inga manatu le sosaiete e le whaavaea
ale vanga whaapufai ale HRPP I whaaiunga whaia le whaamsinonga Samoa le e manatu le whailau tusi o le HRPP le fionga le ale le pule rimoni aiafi o ni whaaiunga o le tāna whengai tele ma e sori whaavae ma sori tula whono. O ia fo I whaaiunga na maafuai o na tusi atu le ala le pule le komisio o nanga whaamasinonga po le Justice Service Commission. O ni pupolenga o le Societe Aloia Samoa mai se tali il presidente o Societe le sunga ya sua Helen Warwick o lo tawai le pupolenga o le au maia lea e seisi o lo tangi se mata upu ai manatu e te tau lava o na whaiatu se whaaiunga o le isi o atunga lunga o le whaasea la matuna whaia lea e seisi o le whainga malo tausi sa iai ma leisi waatangi ai le manatu o le whaamasino sili wa le anga waa I le whaatinonga o na tiute. O loo iei fo se manatu o le tamaitei presidente o Societe Aloia o sui o le komisio o ngā ruenga whaamasinonga e tofu lava mamafuanga e le tatawai o na anga waa e sau whaipea e whaia se lato whaaiunga o na ofisa o ta inga whaale ainga ma whaale tangata. O loo finau mai pea le te tai o le tuangai tui le epasa I le malile ngoi wa malepe ma wa te lepe le whaamsinonga ma walunga le tula fono whaamaya Samoa ma ua ia ave seina foi ma le malusianga I le ao le malo. Na vala au le ao le malo e to e whaia le whainga pānota I le asumua tasi o apirila peta iane na apili le whaatuatua I le atua Samoa o tasi masoro iai e le whaamasinonga na apili ia le vanga whaapufai a le HRPP petai na whaia le whaaiunga le whaamasinonga e whaale ao ngā ina le whaatautonga na whaia e le vanga whaupufai o le fast I le whalaie ai o le siu e te tau o na tau a fia le pālemene e to tonu o le fitu aso a le ai ua toe amana ia loa lana whaaiunga e whaatula whono ai loa ia lea whaatautonga. O nei mea wa e ai se manatu e whaase e tangata e whaase e tuangalu ia lea o le malo ma fai mai e whaamamalu e le whaamisinonga le malelenga mua le ao le malo mo le whaatau a whiaina o le pālemene ai ua le amna ia inai ua maea o na toe whaui tua lana malelenga lea na whai mai e tau a whia le pālemene I le aso lua whao me. E ua whisilingi ai nei la se isi manatu mai le whaamasinonga e le ai se malusianga o le ao o le malo e pe o na whaataatia mai I lalo le tula fono whaavae ai o ia mea uma ua na o se pule whaamalumalu ma ona tiu te whai ai le ai ia sona malusianga. O ia mata upu e talitonu ia o seisi whaamasinonga I lunga atu e mawhai o na whaaiuinga ia mata upu whaapenei ai le whai mai e toe whai e tātou whaamasino ua mai o na lātou whaia. I sana saunoanga whaalau e tēnei le asolulu na tēnei na saunoa ai le tamaitei pāle mia fia mena o I mta awha e le ia I lawa se whaaiunga mautu mai a ia malana ka peneta e se tūlanga o le a o iai le mata upu o te oto nei I le vaale le fau lea na au mai e le whainga malo na se I mapai atu. O lea vaale le o loo I au se tālia I le temi nei o loo whaataunu I nai ana siaki mō lo na sao ngā le mū. A to ai ma se tonu mautu pa pe whaalea o ngā ina le konkarate lea na seini e le whainga malo tuai pele ai foi. Sao noa fia me o le vai aso lona lua lea ua iei nei ia malana whainga malo I le nofoa ma o loo ao mai pea whaamatalanga uma mai pa anga le kampani valele a Samoa I Samoa nei ma whafo atu.
na ia wha o popo foi e iei lava mata upu e fia tala noina ma wha tūlanga lelei ma o lo tanga i lelei lava iai ma le kāpeneta i le nei polo keti mai lava i lona ta wha au fōfua mai se i o mai lava i le aso. O le tausanga i lua whemale lima na wha amuta ai e le kampani vānele le malo sa iai ma a mata toi wha aora o la mai i le tausanga e lua whesapulu fitu. O le company o le Samoa Airways o lo pule le fionga ia tupu i vao tuana Elvin ma o ia manisi o lo whainga luenga o lo wha au o pea o na wha tautea ia au nanga i le teimi nei ai o le iwa se 40% o lo whainga luenga o lo wha malolo le tu mau o na sa o le COVID se fulu iwa. O i lātou o lo whainga luenga i le teimi nei o lo maua le 50% o lātou tutongi masani. Ua whamani mai le matanga ruenga o leo le malili wai leo na tina se to lua. I se whana ve lave tau ta'wale i le fioanga o le uso li i le fiafi o le asto nai o le vai aso na tenei. O se tasi o ia tina na maliu ina watulai mai le whana ve lave ai o le isi na whapena o na maliu muli mule ane ai. Na sao no le sui komsino leo apa au longo i tino malapati ai i lātou o lo whaafuai na ta'awale e ave le ta'awale ta ofi ia le inuina o ava malosi. O ia tina e to lua sa malangatu mo le fioanga o sale au mua ia le pata ai tupu ai le whanawelave mamalili wai. O se i fo i whanawelave tau ta'awale na li potia mai le whanga na la vea ai ma whalea ngai nai se ta'awale le matanga renga o whatoanga ma whainga whaiva sa ngā i tua e mori le o whainga renga i le mai ai o ngā renga ai la vea ai fo i le ta'awale. Sa suaina le ave ta'awale ala i le whiula ina o lana paluni peitai na whaalia e au paau sa whaamaoni ai e lei o nā le ave ta'awale ai ua iai le manatu e ono mori a pea lea ave ta'awale i le ave ta'awale whaatamala ua mafu ai o na tupu se whanawelave. O na sa whaaleangaina se pomoni i le whanawelave sa whai eisi umi o pele elitise i lea vaenga o le tunu i le vai aso na tenei. O le tātou tana whai u e manatu le taitai o le tuanga i tu le epase le mili le ngoi. O le matua i luma lava o Samoa ua whaia e le vaenga whaupu whai a le whaatua i le atua Samoa utasi e le taro sanga lea i le matanga ruenga o tupe New Zealand mo se whasoaswani mo le tautu whaatisiaina o se tana whaatatau au tu o le tupe a Samoa mo lana fon tanga whaapare mene pe atau a fia nei i le pare mene pe se teimi o le masina fau. Na ia whaupopo le taro sanga e le longo le lei i a New Zealand ma na ia saunoa e te le manoa noa i tama whanau a Samoa na o uina lei mata upu matupe ma lona whaangai o ina le lei ma sa tau lava i le whainga malo le fast ma e le ai lava se whaanei tonu pe a fisili i ia whai ai te tele mo se whasoaswani. O le fionga ia tupa i matuna i ulai la vea sa pule i le matanga ruenga tupe ai o tau whao e whaala potonga pe ona i whao popo whaavao mano o na olona to mai whaapitoa e pe ona i whao popo. Na sauno fo i tula e pai se tasi o to mali i le fionga ai ono mu se sua le ana whaama vai i na ua whaama nia le whaamsinonga le tula i mai o le vaenga whaapufai e le fast. O ai ono mo se sua na fisilingia e taita ia suyu sufono mai New Zealand ma Australia e tu inatu sana li ponti fuanga te tele o tunu o le Pasifika i lona tama ainga mo le anga i luma na una ia foi e tu le epa ia firme ia tongi lana afa lata lata mai a wa ia te tele le o ngā sami o lo o whango ngotai. O na ia tātou talana o mawhai o na tū whātisia i le nei fo i tū la o le fiafi ia manuia lava ia whāsausau ngō tutoe i le nei po ia whainga marolonga ia me se fo i le ala usu i fi au mga ruenga o le nei fo i vai so fou ua tau a mata.
Manino le whaafongaanga le atunu i tawhai le larolangi. Lo la to whaasau ai le nei fiafi. A o whaasau le tangoa whaalele la wafionga atanoa. O le pule o le tātou le tio o le kou whamo. I tala ese mai si o tātou atunu i mea sa tupu ai. E momoli atua i le anganga whaamalo mai le mātou ofisa whaasalau nei, mai lama le pule se i o atu i le au whainganuenga o le maota o Samoa vi ingo le atua i sini Australia nei i la ua fionga i le lipule o le kofa mo i le ua fionga atanoa. Ma lo le ngalue, ma lo le tawata i la ua fionga. Mātou te iloa e matautia i a le awa o ina mai ma le whaamau popo ina o tala si o tātou atunu e la ua fionga mo le whaamoe lama i le tātou Paul Kalama le nei. O taritonu fo i ua malia le whaafonga anga Samoa. Ua mtua malia le whaafonga anga Samoa. O i fo i atunu umama o isi o lalulangi o leo wa vaveao i te taimini nei. Ia o tamasalo lava lai whaafonga mai. Ale ai. Ia e toi ki fo i le la au atai au. Ia e maua lava lungo le YouTube. Ia whaasalaunga nei ma le saunanga whaalele i le fionga i le lipule ia atanoa mai Samoa. Le momoli atua i le nganga whawhataitele i le ua fionga. O le tatalo lava le maota o viinga lo whangia i le atua. Ia whaafua loa pēr le soifua maulunga pēr le masina i le soifua la ua fionga. Maua fo i le marosi i le tino ma le mafau. A wā lava tiu te mawhaiva lo o whiangai ma oe. A wā lava le tautua ino si o tātua tunu e ale le tātou le tio. Ia whapea fo i ma tātou whaasalaunga. I asu sāta i tasi. Le moli o tuai le ngang whaftai tele, talwai o na o lea ua tu nema fo i le afiafi i nā masalo o savali sfulma le lua, i le vai lua o le pō, ia o lea i le nei avanoa, ia e tu inatu i lau fionga atanoa. Tole fo. Le fesili le tasi. Ia, fesili le tāua tele. Atanoa. Ia. Ia, nua lava le maua wale futua a whale le vanu mātu nei. Ia. Lava ia, te loa lava lai te le lava lou penisini nei, ia tanoa pe sao lea. Paftai ia, to le foa. O malo penisini. Le ai, e lava po i le penisini o le ngeia fiafi la ko. Pia ona, sauno fo ia le sunga ia tu le pa ia i le foi vai so i ni o le ai lava kolua e kolua aso le nei me lai te wa se e le pentato i tan no le me le foi vai aso nei mi te ia fisilia tua tan no le me ane na tan no mai ai a finale o le luma finale o salvala si le me le vo fai nei i le mai o tato mai fafo mai New Zealand e finale mo wase tala paketi o tatu atunu ia de ufa ali fina ngalo le fionga de te sili ya Dr. Saile le ngoi suna ya tu epa e fa fonga fo le maru le atunu ya o batu fo ma o fa so ma finale mo le fionga de sina ya futialo fai masu el tatu pokalami ia fa pena fo fa so ma yo tatu pa anga nipo i lunga lu penga fa langi ia tava ia tu nipo le mana yo fa so ia e pe to tasi le finale le ia show wo savelio ia o fai kele da o vanga le dunga fe dunga le la o vai atu wa tarosia o nei ave mamea la le to savelio o savelio se te pa angol tato pokala ia ono le vanga io tania ma le fai fa le to ina ia o le da no mi ma te lo foi fa le to i si vanga le na unga iers kalam ia mese lava ia finale ia o le na fatu lo tala ia mese ia finale ia finale ia ma la to va ia sa mo to ai ngong alla to fai o le sa no betu le pa o le fi nga le fai ia ke ano fa lo mai le point le va ko stui a le o fi nga lo ia o le nga tato pukalambe ba nei ai al final mafo fonga mo tau mafo fonga lo tau ye atano ia mo mali le le tau le we nei wo le to fein tau vinga le pa idima au tau ai nunga mafo fonga ya le la le te manatu
ia me silina na valo pinsing na so fina ngalo tulanga le wale mo man fa fa ma mo na tu futial ia mo fa ari fina ngalo le fionga tete sili ya sunga ya tule pala so lo ia i la ko nga ko ilalo le ko ilalo ni mele wo itato Malo va stai ile manatua ia i hoilele ia wa le o tato ola ile o fia wono se fulu nei tau sanga hoilele wa o taluna tuto tasi le la ono su tau sanga talun tuto tasi tato o tenu ia ile tilo la fa le ma fa ia na ma fon tato tuto tasi ona o iai ia le fatu tuanga hoilele o tato tua mo tato matua le lava wa lava fo i tama fa na o le tato wotunu e a fo i e fatu tai le fo i le tato malo a tato to fo na itua ia ona fa no ai le tu ai nga malo tu to tasi le wo ai ia fo ia tato ila wa mana tu ye to le fo e sel mana yo le mele a hodi tu ese a finga fa por kiki la ko tu ese a finga fa por kiki la ko o le o ye ta ma fa na o le ale tato tu no ho le e fesili ai regardless la po fele tu pa por kiki la ai ai fesili ai e o mai sona to fina ngalo o ile ma fisoso ani mai a wai ele fa pe i lo wana ngona ele fa pe na oni tangata ho ile fast oni tangata ya fie tonu le vanga fa pu faile e fai sona to sao ile e fai sona to sao e ya wai e no o tato mai tasi e tasi ia tato o le foi tato te tau mo fai eu na ile tato what no so regardless la o le a foi le vanga fa pati e te lango ina ai o te langona a fisili lo se fesosoan e le ai a se tangata hoi le ai langa o ke le rua langa wa o le fast le ai o ke musu e a ho e fa kulanga wa o le HPP mana o mia le fesosoan ni hoi le ia ona fesili le mo le fesosoan ai le o le anga i hoi le ia foi e tau o mai nisi e tangata o le ale mela toi o ai fue mai nisi tangata mai fafo mana tu foi o tato le vale no fai mai o tato fie tu to tasi o le tatau ona toi ia se pulenga mai fafo foi le va ia tato ma tiro mai po ata to mele fai e pe o le a fo i lo wa i pe la ona e fesili i pe ona sa mo foi ia tone po pa wala o ta ita o le lo te manatu o le tate manu le tato tino ile mea fo ile le fa pe ato o iai wa alu iluma to sa wanga itua wa alu iluma tato fa nga malo to sa wanga itua a pe o le lava o lo iai tangata ho e a fo i mafai ona fa tino ina ia le a fo ia le ngā ruenga ia o te langona fo i po le a se fina ngalo iai le fionga fia me i lona fina ngalo man le kapeneta fo i ale fa tua i le atua sa mo o tasi e fisiri ngia ia atunu i fafo ia pe ale manatuane e zawana tato manu a tato i le manu i le upu le ua kuko kasi wa le ua lima iwa kausanga kalunga kuko kasi ia le laka kuko e fo i kua ia ea fo i le vaenga lea ia o so nga manatu ia to le fo e fai ngofi ia ho ile le ua lima suluiva o tausanga o tato tuto tasi ai fodinga mai le la to nga ia tato itua ai le fa au pe ile tulanga le wanga ilum o le ua lava fo ile poto masani tutono le tato ia le tato o tino wa ia polisi la le mele avele fa tuanga i le ua o tusi lima ia le vaenga le
whātuatua i le atua Samoa o tasi. Ia, rāre me ole ave pele whātuatuanga i le tawaitai ia po le fionga le nā. O ia, le wangafa ngei ma le vaenga lea. Ia, ave le iwa whātuatuanga, ave e ma le la tau langolango. Pia se tūlanga whapena le ta te taumanatu ta ita ia i le tūla i mai fo i o le mata upu le nei. Pera fo. Ioe, pia tūlanga nā ta noa, pia na whina le ua melewa i nei, wa ave sao e ono o winga wa le whātuatuina fo i le la tau min stao o tupe. Ma taulia fo min stao tupe. O la iaia le a whina le tina ia mutpola ana rosa. Ia ka pia fo i lango mai fo i se tasi fo i o tangata fo i wahanga baa ni ngarvenga. Le sura leo ta laki. Leo ta laki, ia. Tangata lava o lausi le fia le tunu, en whaina la tau teita ia, alai ai ma lava whai lau tusi o tupe le tunu, lei ma ia CEO, la tau te ngālu mua whaatasi. Ia, le whaina sau no le fionga professor ia fualo nafi. Le ame matamori e le fisili ia stui, pe le fisili fo il suga te fisili. A mai se la se fiso soani, mo te minei tau whaina wai le se mea na la tau. Ia, le aua tau mai ai. Panga fui nei loto in matua fare tonu nei to na loto finale fiwa i male maieta itai e wa mei e ta mai le fare tonu le loto wa na le loto ia avutiaro ana le loto e finale e le ia mas me fa pe tup ana fa lave finale pi mania mai luma ia laute loa o le loto lava fa i me uma ia ale le loto ia e fai uma meia pena sa no ata no le finale ia tangata anga ba asa boa e le fai un tato pakeki ia le la wa tu lai mai ai sa le mafafawina ia wa tania mai ai ia wa batana le simea o le fa pe e fa aru le tupe e to tono sa mo no wingo tupe nei to toni fafu wa apa pe se kupe der ko sa mo ia e ko fe wa e ko sa mo no winga na e ka mai se le e rock ia e la fa fonga maru de no pe fa fenga a le wo ta dia tua u ia atano ia pe tu langa ana le loto ana loto sa mo ana mo le loto sa mo ia fa la le mo le loto sa mo ia le wo te lo peto e fia no lo sina a uia lo tarana mo i so no nga to le foi va pe foi de se kango foi ya atano ole o ka ko malo fo keni po ai le vai nga ku le mai ka ia la ko ai fau fa ka si ka ko ai se mea e le fa le ko ya ka pa mai le si vai io le voki kilo kui la ia fo ile le alo kui la e pala sa ia de sa ka ia vai nga le le sisio le man ko nga fo e le ai ke le a ko o la lang fo le sa nga lu ai mo i me la vai ka ku wa le o nga fa i no nga me ka ku ma sunga ya sin et ia ma sin e pa fo o la me linka ko e pie me fonga le o ka ko ke ma ku ho le fa pe ke musu ke u fa pe ma ko ke le fai fa pe ia ai o ka ko ia se fa pe nga le a hinga le me fa fa ka ko maro fa ngo fie ia la fa mai o le ai me o sa mo le ai ai ni ai nga me fa ia la vo e fa ia la ko fa me le ai o le ai ka ma ko ai nga le ia o sa mo le ai e pe fa pe nga se nga sa oi le ka ngo fo i lo fionga a fo i o ko le fo i fa pe fo i le fionga i ya atano sa o ni le fa ko fa la nga lo fionga i le kulanga ku ia ya pe o tali na nam ta op le na isi ya 5 minuto le atano se le mena fa fisilia tu fo i le sunga tu le pa ile me ale o le fa vai le ta to ta no a le fa vai le fai mai le funta total fai mai le se me fa ina le fa vai ana va pe le se me fa ina le fa vai e le tu po me me wa mai tanga ta mai fa
wala nga mai ka mai fafu wa makara fa vai wa nga fa pe usu le fongo ala ya wala mamalu a wala nga mai de tua ko maro sa mo maro sa mo fa vai de tua a wala mamalu de sa no so ya futiala futialo a wala mamalu fia mai le ao le maro fa tauto ya la to uma ya i dumbo fino o le tua e fa tauto la ya le fia ngai le fina de fon fikalai e fa tauto le le fia ngai de ri palmia ia no to do have not fon fikalai e fa tauto le mot ia le pawana le transfer atu ia mene ia ele ia mai al fam nyanga fa tauto nga ala maru man fa tauto tato fon fikalai le ne ele mai ia atele no ko mene sa na pawa ia malmele e fa manguia mai fo ele malele mai na o malo e fa manguia al kapenga ka ko man ngo fo ingale ngi ia la wanga lu ia pe o gai me fa penga ho ia ke ma fo de malu fai ia wa o la sole fa ka ko sa so ke le aso e fio mai la malo o ia ku la fa lo ia uma kale vi o sa o ko ia uma fio ko fai ngi sa hui ngo sol ma ka io ya de la ele manga o le chapi pi fai da sole ke me caro le fo ke milanga ka fa ko ia kulanga manu kulanga lo ia a ke masalo la afio mai la malo lo nga fa ko nga o le chapi pi pa fa o le o ma fa ko ia le vai nga le fa ko ma ia po ke o fa pera malo ia la ma fa ko ma lo ia kula fo la whakaukola whaipurere whakaukola ia avelo la whamuia e takauko ma ba ngala mo musu ai ia pa olga e o musu ia a mo musu ra ia ala o whakauko ele la malo ia nisi ele ia la wanga iloia ia la musu ra nga pa ia la ia nga ia a o le mele o le soli fa vai ia nena te le do pula tu nga fa mai le to te ai fa mai soli fa vai ata no le ngo fa pe e ka ngo mo ria la malo ka ngo mo ko ia le wo ka ko mai ngo mo le fa ia nga o le fa ia ngo cute ia le mele te fa ia sa no me ata no e fa ia e pe ole a fo ole o tulanga na le ngo fo uia mo ma fo le mua ia ile mata o le o fa longo ile tali ile taimi o tatu proclame fo ile au ye fo ile fionga ia le songa ia tuila epa ole eta ua ia te ule manatu tuila epa le na fa ni iluma tu le tatu proclame le fiefi nei ole ta ua ia te wale fa mlena sa unoa ia fo tuila epa ono lewa uma le ia le upe ona uma ia fo ia mata upu ia tau ile i whainga pānota whamisinonga o whainga pānota o le whamisinonga o fo i lewa o tue fisu ia le o tue fisu ia le whaai unga fo le na whai le whamisinonga le whamisinonga mau o lunga le na whai le fionga ia vui ma le fionga ia le sātele le la faia le fai unga le solitu la fono ia le fatautonga e solitu la fono le fatautonga ona apili lole le fast ai watu lunga i le fionga i le famsinsili ia sa tiu ma le fionga ia niuwa ia ma io fai malo ale watu mai yo le wa oto ya mana ia le fai unga famstonga ai no fa no to ala ui le saunga tu le pa ana leila le no fe mai tu le po la nela to mai e fuala ia fa misino le wo uma ona fai o uma na fai e ai fo ele famsinonga ma o lunga ia fai unga o kele o keisi sa samo awa le la wa e pe ona tau ma wa tu le fasa lunga le mai
mai le foi mai le tamaita I pule foi le o le tanga rengo famsinonga o le famsinonga ia po le failo tusi foi ia le komisi foi le o ngā renga fa masinonga e le wai o le ia tangi foi e pe o le a I le tui o le ina I fa I unga foi le e pe o le la toula le o mai e nei mata upu e tutoi a le tele o mata upu o maona lo te ele a foi ele famsinonga o pili e Samoa ia ma le famsinonga maurunga Samoa a fia ia ma le famsinonga foi le o foi o whainga pānota le ala o maona to fia uma a e pe o le mena le uti fia tu le au ia o le finangalo la o I foi o tui le palena sa mo I le fifine o le fe nei o la mela to mai I fua ia famasino ia mai fafo e pe foringa mai o le tau mo fai le mi o tonu a le wo mo fai fa I le wo mo mo tu le wo fai mo fai unga fa le tonu ia la ye e pe le sila mele no fa no tu fisilingia tu le pa fisilingia la le le o le lua tausanga o le engagement la nea fo e o mai ia whamasino nei pe o fōringa mai a te o le manatu o tui la epa le I whaia fo le whamasinonga o pili ma le whamasinonga maurunga I unga ia uma na tō whaia le o vivisi nei sa te tau ana fili mua mai I whamasino ia New Zealand o mai pe afa pe o yeise manatu e ono le maua mai ato ia I lato se fai unga tonu ma se fai unga sa a le u fato a fa sala lau mai le au mainga o a fo o famasino ia mai New Zealand a u leva na uma mata upu e tala no ai se vanga na ai mata upu ho ile o le ai le tui a wa pe o le sina me ho ile o le o fatutua nga I ho ile sunga atu ile epa ia va pe ho ile o te e mar fai mai wa fo wa malepe malo matulanga fa pena ia ta ilo ia masalo ai mau se te mila ta mai ia le auto tonu ama le winga tonu ia o cases ia le ai loina e a foi famsino nei mai fafo e pe se mena le o te fai atu o ia ho ile e se ale mele nga ia fo ia le famsino e se le mele I loa le tatou te fai tau le mata to malama ia e se foi le mele ia foi tangata foi le lango ina ia le vanga fa fai ele fa tua ile tua sama o tasi awa ia la to ia fai mai ma to te lango ina le fa msinonga ma tonu uma o fai ele fa msinonga o lo ia le vanga le fa mai ma to te lango ina ia le fa vai foi pe o melna le mautu ia lo ta o mai ape fa pe mai o lo lango ina le vanga fa fai le cha pipi le ai pe lango ina tu le pa pe le ai le fai mai ma tu te fia lango ma tu te lango ile fa vai e pe la le o mena foi le pe o fa lu fe sasi uma ia mene ai pe ma nei ona ia foi ele mana anga ma ia mo foi le no e famasino nei sei to tanga ia ile ngasa ma lo o te langona o vai loina e tele tanga tau te tala noa ho ile ia ia foi le sistemali foi sa matala noa ile asona nei la tala noa ile asona la mai atanoa wa malepe matawai e o lo ko finge makua ku ya au e makua I le fia le mele o ke lango inga o le ke alu lango ia le a fo ia
ia fo ia kula e pa mala isa pipi le anga wole va ulang inga mai kula e pa mala isa pipi a le saula le wo mai ole fa mai ole saula le ata no le bo sawe ia le lo ko finge mala isa ko finge sorry mai e ke vai le fa mai ata no ke vai le finga wa uso le pe o fa va le pe ole fa mai e ora kanana ngo fa mo wa fo mo fa ngo ora kanana si si fo ise fionga le anga la mai kili no po afe ko e ko le ma ko ai ngo ko inga male pelo male pe male pe por kiki le isa ngo ye me por kiki alo male pe ai le male pe le male pe ai ngo mai ma ua o ko ma fo fa ula mai ma ua pe anga mo me fa anga pura oi po ile pa ki e ke lango inga ai o mai me ai al ko ainga o ko le uso ia o le uso mar ko fini maintain pela le a foi le so kanga nga el so kanga nga ka kaunga nga maintain wa ngi me por ki vai ia ai kula mai o lo ko fini ia e kula mai o lo uso kula mai ia le fa nga a war fa mau po ingo le ko ai mai le ka wa ma bengi me por kiki e ma le pe fu ia ainga ai ona le mo le mau o kera ka ho le dia ai e ma sania no so verbali ho le o taltan noi ngai tanga tai le market ia ole fin ole sawa nga sawa sawa nga sa uso no ma le pe ma ko ainga ole se ka kala io ma ko ainga ole se ka sia io ma ko ainga wa si sia le so ka ia mo fo no ma o se ia ona to manatu ya ho ile ia tano sia ia lo fale tu e so ani mai ia ole ngasa isa ole mele ole ngasa se o malo ole ngasa se o malo mele o ye nei ele tulanga i me ia tau polokiki ia ole si tangata le o si tangata ho italo no e fa pe mai le na ho ele anga ia vanga le ole ngo fa ka ofa mai o ka milionga fa mai ka milionga ile ku malo male ku malo ia ia ele sa o kale fe menga wan menga ka ko ngoi ai ka ka ia ai o pe ole singa fasea ole ngo fore ole vanga le ma ofa ka ia kupe lo winga ole mindset to ka o ku mai lo vanga le ku fa mai lo ma ko kupe mai le ka bilionga ka na nga ai ro ia la se me foi le ole mele nga sa ngo ia le fast le nga sa ngo le me foi nga le va ku kufa a foi fa sa fu fa ia ki nga o ki nga ai foi ale afio anga mele afio anga fai fa sola ia ku pele anga fai ma ko kom ia alanga pe ole mindset le nga ia ku ro le afo le fast mau mai loa ia ma ko se le ku fa no ai lo kala ngoanga pe fa fe anga ko kongi ia ku pengi o wana me mau ki ngo ele fa pe ko kongi ngi o ye ele fa pe nga ku fa ko ai le ka usanga ma le ka usanga ku fa ku le milion ia o ia ku ngo hoye o ia ka ku ngo ma lo sil ka ma ai ele o ia ma se me fa pe nga ho ele le fa pe mai ia o ko sanga umara ku fa ko ka ifia pe ho ele ia ngo lo ko lango mai al fa nga malo pe o ku langa nga no fo ho ele ma popole ia no fo matilo ia ele tu inga mele wo one ele tanto tuno mata mai lava la ile male peo ai pila se melna ele tato te tataro pe ile mafatu tu ile nga ole tu ole afisoso ani me pe nga lue ingai ia fo ifina ngalo maroto le tato tuno awore de me ia me ole a ta pe a inga ia o uso matua fa fine na fa na lau fa tasian ia le ute ia u fa pe pe onai mori mawana fo ile e tele fo ile ai fa lu wa fo ile i to ton war market ia o ete bongo o mai na so se tu ai nga fina ngalo
i le vaenga le o porkiki i tātou tunu. Ia, o lea italiana, o lea sa noai. Ia, masalo pe a fina le o tonu ana ua malepe tātou whawai. Ia, o le tūwhona whamtalanga ua malepe ainga. Ua tele ainga ua le lungu tasi. Ua tanu tu lai mai le HPP se te mi umi. Ele ia si me whapea na tupu. Tele o te unga manene uma, ia whapea nā lava. Tua tupu wale si me whapea. Ia, lango vinga tau mea i. A le pasa oar whaavai, e le toi fo ia aina se le lei. E whaavai e mauai le a whina le e lautasia mai tātou. Ia, le alaua tātou vai atu nei, ia. Atu tātou whina le, atu le HPP e awele lato sa vai le while mu, lato te whaelo atu lato ai ata tau o ni motu tātou sa la whai. Ia, whapena whina mai lava ainga, whaari mai lato ai ata tau. Ia o tu awala o awala malo ile tau fala bela veces ia o mela ne atato le ora fa vai e woni fai nona fai yo e vinga na a papea e fa sa awala o na fio anga na tu me fa pene ia la fa pena foi na to sina foi sia fio anga ina ia nga le tato malo e sia langa le matala le tato fa vai o le matala filo tato fa vai. Ya, le ada e sineta whanonoa. Ana la vai o mai lava le bang whai le fast. E le se me o whale tonu le o le whaavai. La whai mai le se me whale tonu le whaavai. Ya, la tato te malamalama le leia. O le wala le no lato man malo ai. O no mama le tato whaavai. Ya, o le manui ai. E te tau wala le wha mai lato. E le se me o le angal whaavai. Langa le manui ai lato. Yo, ana mai mau pe ana whaape fo i mai tua. Tilo atu. Ia e langa o le mpaito e fwoi tua. Whing tā tēne mea wā. Ia, whing mero whionga minska. Avu tiaro. Whing mero whionga le minska. Ia, o le minska o leo leo. Minska, whing ka. E o i le sa o le upu whingari. E le le whai ako ki sau runga. E le anga whama ki sau dana. Ia, whing mea maro le aso e usore whongu. Ia, koe moi lana. Ia whako e ako le runga. Ia, o mea whapena, o lea e te loa e atonu e toe mostato te mil vai aso ata noa le la ma le sunga le te sili atu le epa. Whamata mostato mo le aso lulu. Ia. Ia, o le tūlanga le nā le ia. Me te tāloa leu toe Mosef so te inga ma le sunga atu le epa ia lai loa i le. Ia, le tātou polkalame i le fiafio le aso lulu. Ia wale lei, a whape maua ia o te mea fito tātou ni Australia. Te mina mana vai ia mātou ngalwenga i nei. Ia mana ia le whaafonga mai o le maro le mātou foi vai aisi ni Australia nei mai siskeke. Ia le te mina, pe atu sa i foi ma pupuanga, e lei nai e whaapupu wai. Ia e maua isi ia me tātou wharongolongo wai foi i le tūlanga o lo ia le naskasi a malo sio tātou atunu. Ia tūlanga nā lo te vai atu, ia leo tātou nua sururua nā ia te oe, ia nā whi te viri me o pisa, ia o te noa, ia i fwoi whātau o le whionga te mai a whatialo ma au ono whātau anei, ia e whina le te loa lea tātou maroro whātasi lava i whina le, ia tātou whauau le sururu pe a lea i tātou e whauau whina sto nā i peona masani ai, ia tō nea i la whionga te noa, i whapena whātou whātua tunu i whai, o leo tātou pokarami le whionga i a whatialo. Ia, whaftai lawa i la whionga tōne a whoa, ia me se fo i la whionga whutialo le neitu nao le fiafi. Ia e te tonua le nganga, muri atu le nganga whaftai me le whamalo, ia wafu i le whātautai o le tātou pokarami le neitu nao le fiafi o le asosa, ia o te langona fo i o vela fo i le whala, ia ai i le tūlanga lewa i o le tātou talanoanga e se le mana i o le tātou talanoanga o lo mwhai o na tātou talanoa i fo i whaasoa i whaalinga o tāofi ia awalawa i le wha moe fo i o lo o iai nei i le tātou o tunu awalawa e se umalawa i a tātou talitununga e se o tātou manatu ia wale ala i le anga i luma o le tātou o tunu. Ia le mea tāua e whawhetai ale alofa o le atua
ia o lo o a manuia le tātou tunu le ai se wharawelawe o tūpu ia e moni lawa fo i o lo o tātou iai pea i tūlanga o whale tonu o tātou puwhai ia ai o te langona ia arua lulawa ia o na maua lea se toa fi le mu i le tātou o tunu ai whaftai atu lau whionga tole fo whaftai tu fo i lau whionga futialo ia me se fo i ia le sunga ia Mike ma le tātou polkalame le nei tula o le fiafi ia whapena lava o na manuia whainga marolonga le tātou o tunu i le nei po manuia fo i le alau sui whea mga ruenga o le nei vai yaso tau a mata ia ai whapena fo i o na ora le au ona i le lofa malang le leo le tātou tapa au ia male manatu ia le tātou tu efta pai fo i se teimi le tamai o le nei vai yaso i le fiafi o le solulu ia walava ia le tātou polkalame ia male wha au pea o na tātou whasoa iai ia se mātou whamtalanga le nai le nei po ia manuia lava wha sausaunga le tātou tunu whasoi fui Koi fui ia Alo le mo tātou tonu mai fo i le si ui o le tātou o kalama. I le nei tū la fiafi, ia o msal fo i le toi whaaluaina le saundoanga atanoa o mana whaamalulu atu i malu le tunu, la fo i so tau whaafonga i se mātou whaasoa ua tau le tamari ia i lau tō whaafonga, ia matu atu ia te utou, ia lo whangia e whaamangalo se ia mai rei lava se atoa. E lava ia lape o me nei o whaatalunanga i me whape nei. Ia e whaamalulu atu, i le pa ia o le atunu i o le tūlanga whaalupe, whape fwoi lau whai ngāli menga pa ia le atua. Ia me se fwoi paanga le nei a Porkalama o le maoto Samoa vi ingo le atua lo whaafonga mai so se tulimanu o le langi. Ia le fwoi I'm happy to hear from you, son Senio Tolefoa. From New Zealand. I'm so happy to hear that you are still okay over there. Yeah, keep a good boy. We are still praying for you, but hope we will see sometimes in the future while you are still okay. Yeah, we are okay here, Senor. Don't worry. The COVID is around here in Sydney where we are with your dad. It's very serious, but we are still okay in the long hands of God. Yeah, thank you, Senor, for listening to our program. Yeah, manuia tele po ia te oele atari, rofu te atu ma'u tole fo ia whape fo isi uso ia Michael. Yeah, whato whame fo ia pānia ai ono, whape fo i tānia, leo whato whame fo ia tātou, ia whapea foi aso vale whalawa au, ia whapea foi heni atu ngā vaia, ia leo whato whame i umar tātou vaenga, ia whatamari i rawa. Iyo e whaftai tēne. Umar le tātou Pokalame, ia la foi whato whalo, ia mai foi atūranga o whaingawo, me le tau mai ai. Ia o le mana ia whaasoa, ia whaftai whatamari, ia tātou ave nei Pokalame, ia pia ma tātou Pokalame tātou whaasoa. O le whai tātou tala do telefonu, o tātou tanoa lama i nungo tustusi. Ia, ma lo lama, whaftai o leo a whale o mai e le whiunga a tole fōu tō suafa, ia mole o tualanga ang whaftai, patu fwoi whamunianga ia te utou, ma o se malolonga le nei po, ia manua fwoi ngā luenga ma whaiva o whianga iai, i le vai as fōu la lumanai. Tātou toi whero ai fwoi i lewa. Pea whai sunga ia ANU, lo whamanatu mai, lai whai mai o lai ei pese ia e whina le e lua, pe wani pese le latu, ia le alawa man whaatonu atu, i singia, ia whaftai lawa lango mai fwoi o le sunga ia enu ia to Pokalame mo le whamunjanga ia te oe enu penana se teimi ia tato toe mafuta foi tato Pokalame. Ia e whamunui atu foi lau whionga enu, whionga i le tausala, ia i ringa noa sa hoi naia, ma lo lama le soifua ma le langi ma, le aita le tonu le mawhauwhau e ui ana tato valvala. Ia o tato valvala ta pēa i lofi na ngalo mo maloto, i le tātou Pokalame, o lo tātou mafuta pe i nei, uia te leo i nei le tino, au le ai te mafuta i nei mai maua i le anganga. Ia mo le toa le anganga whawhitai i langalang mai le tātou Pokalame. Ia ahe whamanuia tele le atua e pēa nei taimi o malolonga le pō, ia alwhai mai sa sota e au tūtu e mwhaiva whiangai
ma lau fionga i anu ia whapenana moritia i awalofa ma whamunia le atua i ate oe ia malena i tu o le ainga. Ia le nei po Samoe, ia o le whaiunga na tatou proklama, a whape mo se avanoe le solulu, pe o lo tau whaafonga mai, ia o whapena fwene whaawawa le tatou proklama. Ai ki mai a au tau le nea o tau i silfia i le solulu, i le fitu le fiafi, ia o nei loe lea, a ki mai le se mea, ia mali, o le mo se avanoe le. O te loa lava e mawhai, nanga te loa o nei wa motu tatou pukalama. Te loa lava e le se whale tō. Ia, a le lei, a e whapelan whai manuia malolonga le fiafi. Ia o le pese le nei, tāpuni alo ia i le tātou polkalama, mo voli atuai, ia mo o ngā lofa, a ma ua mtole a fofa, peo whai mai ko mai unu ia tau tau umalama, tō wha soifua Samoa. Sama-sama